سو كامس بلصقنا خونكا زمناو أصوار هيبكا عتيكا ناي بحر حدتو نات حاتتكا خلقا مبقاس مس حوحاتن هقدفن عرق غيركا هزبخا مكلخال سلازا حيش نمن تراي خيل زغل مسلكم إذا حجز لكم كتاب زلكم حيلي نتم سدتنياتات أب إثيوبيا زلوا تراي خيلهم زغل نتم أب أديس أبابا زلوا سدتنياتات رايحون كتحيلوهم تقولوا تزي كوينو ግን ቅልጽምኩም ኣብ ህግደፉን ድበጽሕ ነገር ኣይኮነ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ከመይ ጸኒሕኩም ሊሎ ቲቪ ናይ ሎማዓንቲ መደባትና ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ባነር ጽሒፍናዮ ዘለና ትርእይዎ ዘለኹም ኣነ ዘይበላዕኮስ ወላይ ይደፋእ ዝበሃል ብህሎ ከምኡ ዓይነት ይኸውን ኣሎ ቃልስና ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሓው ኣቶ ቤነ ገብረ እግዚአብሔር ውፉይ ዳርጋ ን5 ዓመታት ዝቐጸለ በቃ ኣብ ዝተወደቦ ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓሳት ንዕኡ ርእሱ ንምድናን ሓላይ ተመሲልካ ኩሓሊ ተመሲልካ መንቆሪ መፍረሲ ኮንካ ምቕራብ ኣነ ኣብ ልዕሊ መምህር ቤነ ገብረ እግዚአብሔር ክብርለኒ ይፈትወየ ካድር እዩ ከምዚ እዩ ካልእ እንዳተባህለ ዝተፈላለዩ ኣፍራሲ ነገራትን ብመምህር ቤነ ገብረ እግዚአብሔር ውፉይ ኣቢልካ ከዓ ነቲ ቃልሲ ንምብታን ኣብ ደውታ ንምእታው ዝተፈላለዩ ነገራት እናምጻእኻ ብዙሕ ከሰጉሙ ዘይኽእሉ ግን ከዓ እናተሳዕሩ እናተሰግሩ እናተመከቱ ዝመፁ ነገራት ክንርኢ ጸኒሕና ኢና ስለዚ ንኣብነት ሓው መምህር ተመስገን ካሕሳይ እንድሕር ዳርኢናየ ዳርጋ ኣነ ካብ ዝዝከረንስ ካብዚ ኣብ ዲያስፖራ ዝግበር ነበረ ቃልስታት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምፍራስ ዳሳት ህግደፍን ዕድል ምኽላእ ምንቅስቓሳት ናይ ሽፍታ ሻዕብያን ካብኡ ጀሚሩ እንተዘይተጋግየ ብውሕዱ ካብ 2021 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ በቃ መምህር ቤነ ብርጌድ ንሓመዱ መምህር ቤነ እናተባህለ እዩ ክመጽእ ጸኒሑ ኣብ ከምኡ እውን ብሩእይ ክሳተፍ ጸኒሑ እዩ ሓው መምህር ተመስገን ካሕሳይ ስለዚ ሓው መምህር ተመስገን ካሕሳይ ያ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ንሕና ነኽብሮ ኢና ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ልክዕ በቃ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ቃልሲ ስኑ ነኺሱ ዝመከተ እዩ ግን ኣብ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ሓንሳብ ምስ ኣኮሎ ግዛይ የተሓሕዞ ሓንሳብ ምስ ዓዲ ቀይሕ የተሓሕዞ ሓንሳብ በቃ ብመምህር ውፉይ እንዳገበረ ማለት እዩ ከምዝታት ክመጽእ ጸኒሑ እዩ ኣደኖ ካብ ምንታይ እዩ ዝጅምር ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ትካል ሓደ ኣባል እንተዘይኮንካ ከዓ ናይቲ ትካል ንጥፈታት ዲቴይል ውሽጢ ኣቲኻ ክትፈልጥ ካልእ ነገራት ትገብር ይኸብድ እዩ ስለዚ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ኣነ ንጡፍ ኣባል ኣይመስለንን ኣብቲ ዝርከበሉ ቦታ ኣብ ሰለማዊ ሰልፍታት ይሳተፍ እዩ ኣብ ዝነበረ ንሽፍታ ሻዕብያ ዝኾነ ምቁዋማት ዝግበር ሰልፍታት ይሳተፍ እዩ ቅድሚት እዩ ኣብዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝግበር ምንቅስቓሳት እውን ከምኡ እዩ ግን ንጡፍ ኣባል ድዩ እያ እታ ናተይ ከምዚኣ ትገብራ ሕቶ ምልክት ተእትዋ ኩሉ ግዜ በቃ ኣይተፀዋዕናን ኣይተሓበርናን ኣይተነገርናን ገዲፎምና ኣንጻርና ኮይኖም ከምዚ ኣደኖ ዘምፅኦም ሕቶታት ኩሎም ጠቐምቲ ይኮኑን ክምለሱ ዘይግብኦም ሕቶታት ስቑኢሎም ማለሲ ክትምልሰሉ ከተብርሃሉ ኢልካ ብሕልና ዝኾነ ስጉም ትወስደሉ ኣይቐርብን እንታይ ደኣ በቃ ገዲፎምና ከምዚ ከጽብቕ ድዩ ከምዚ ዘይግበር ዘይጽውዑና ድሓር ኣብ ዝኾነ ቃልሲ ከምቲ ዓንተው ዝበልኩ ኣባል ተኾንካ ወይ ከዓ ያ ኣባል ተኾንካ ብወከልትኻ ትሳተፈሉ ንዝኾነ ነገራት እምበር ስቑኢልካ ንስኻ ኣክቲቪስት ኮንካ ፖለቲከኛ ኮንካ ስነ ጥበባዊ ኮንካ
دلاي فتح سلا زخونك أبسته مسارات تكال استعيت قبرني خا تمسجن كحساي تزي تجاجي أب سلفي بزح من قصقاسات قبرني يريو أبي أكل استفعل عليه من قصقاسات قبرني يريو أوا بالدي أيكون أي فلتن أبرجينا حمدون كومو جن أبتون كالات كوكوس قصولهم كتابعني خاطريو أبزاناي ناي برجينا حمدو جن أنصار ممهر بينا قبل زجابير وفوي تعاتقو بزح نجارات قبل إنا خنسوم عصن إحنا بقى بولكي ماشي كاب حسنا كوي حيشي جن دارجا بزح نجارات استايت قبري خاص كنسمع أبجيسكمو ززمت أسبنا ونحر آتي بايتات أطيحكم من نحر تسأنيحكم أبتناتكم إزاءت من تأخم زبزلهم وفوي تمالي كل خاتكم بليس نزح حساب زخبو كلهم تاوفوي بقى جمر قبل كل مدباتي وفوي لي جمر تتمالي أبتفتاو مت يمزقربو إنتربي تمليسكم سمعوه أو أنت يا خيلك أوز قالت كايم نقرات له كيروس نتمن قد جميرو نحنا سعيبنا يوم يا حجونكو حاو ممر تمسجن كحساي انتاينا خنردا زلنا قالسي احوات كوينم كمسرتو خوليم دك عد خوينم كمسرتو خوليم دك وردا خوينم كمسرتو خوليم دك حدا أوراجا خوينم كمسرتو خوليم إيرتراويان بحابشا كاب كل بوتا خوينمون كمسرتو خوليم سلازي مسرتو اند حرد عابتو مسريتهم مزلو أتحساسبا تأمنن تسامع معن كوينكا أبال كوينكا مسوم تقصل هاي اند حرزي تسامع كوينكا خا نعاخا بزمسلك اخا تقصل نسخم تخدو زلخم منجدي نسخم تقبرو زلخم نسخم كمزي يخمي نمنتاي قلملن دابلكا جن I don't know زي قالسي كونان حجي نمفرت مسجن كحسا يكون جن تناقبابات شعبيا زختلنا قبابات ينزخنا هنياتو كي تقصل كي تعوت كي تزازمون قالسي شفتا شعبيا كمزي يوم جيرو انتتات اندامزة نتهزبي خفاف اللهلكا لازم مفرت مسجن كحساي نعاخا يكون تنزا ناي هقدف تبل جن تنتمز انكم اتات كل جزي هقدفون ابتن ناي حسات ويب سايتاتو جيرو يبلي ليتن معلتن بزعبا ممهر بينا قبل زقابيهر وفي كتصحفن كتزاربن يعتحدر شفتا شعبيا ليتن معلتن او ويب سايتاتا هايز چمچام كمزيلو هايز چوغوار كمزيلو هايز ود هاجر سب كمزيلو هايز نابلت بزحا بقى ولا نتزاربو لحاجة نتي قالات نعو خيترفع قرصتا توصيات تنتنو شفتا شعبيا كنزات قبرا زلا خاصه سلازي انا ابزي اخر دا زلا كم نالباش تسمع هذا فيديو نعاخا بهقدف اي مسلكوخان ወይ ከዓ ኣይቀረጽኩኻን ተቃላሳይ ኢኻ ኣብኡ ከም ዘየለኻ ይፈልጥ እየ እታ ኣብ ልዕሊ መምህር በየነ ገብረ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ትብላ ግን ኣይትርድኣንን ኣነ ናበይ ንምብፃሓ እንታይ ንምህራም ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ይኣክል እንድሕር ዳ ኣባል ነርካ ይኣክል ናይ ሻዕብያ ትካል ይኣክል ዝበሃል በቃ ቅምጥ ኢሉ ቤት ትምህርቲ ሰውራ እዮም ተበለፅቲ እዮም ኣድሓርሓርቲ እዮም ኣብ ፅገና ከማን ፅቡቅ ገይሮም ዝኣምኑ እዮም ኢሳያስን ጉጅሉን ከንገለይሉ ብሕማም ይኹን ብመኪና ሓደጋ እንተ ህይወቶም ተሓለፈ እንቅፅል ኢና ምሽፍታ ሻዕብያ ባህልቲ እዮም መብዛሕትኦም ቤት ትምህርቲ ሰውራ እዮም ይኣክል ፈልሲ እውን እንተርኢና ብዙሕ ማለሲ ፈልሲ ርኢኻ ኢኻ ጅምር ኢላ ቃዕ ዝበለት እያ ብዙሕ ዘለዋ ኣይመስለንን እንታይ ኮይና ከምኡ ኮይና ኣደኖ ስለዚ ሓው መምህር ተመስገን ተን መንገድታት ነዚኣ ይመስላ ማለት እዩ ሕጂ እውን ሓድሽ መንገዲ የብልና ኪሮስ ዳሃበና መምርሒና ንኽተል ኢልካ እዞም ብሕጂ ንዓኻትኩም ንስዕበኩም ድማ ኪሮስ ብዝሃበና መምርሒና ክንቅበል ሕጂ ኣባያ ዘላ ትሕቶ ከምኡ ክንዲ ዝኸውን ናብ ህዝቢ ተመሊስኩም ፕሮጀክትኩም ኣቕሪብኩም እቲ ህዝቢ ድማ ናይ ሓባር ሓሳብ ሒዙ بدرجة عبيز بلا مس منجستي إثيوبيا بحاجة ديليجيشن ركب بمقبار حبيرنا خنبقص لنا يتحط. أوكي، سلازم مهر تمسجن كحساي، أي ترى دا كان كي كوننبر زم جنبار حزباو معبل برجيدنا حمودا أقيمهم زلو تقالستنا نبينهم تزات يوم أبعصو معصو ركب جيرم اسكي نزي أقيمنا يزلنا تكال نزي أصدقنا يزلنا حموش تنطبتات تأمامينو
ተቀቢሉ ህዝብን ተሰዓበና ሃየን ዘርግሓይሎም እቲ ዝተሰማምዑሉ ኣብ ዕፁ ማዕጦ ከምኡውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክግበር ዝግብኦ ኣብቲ ባይታ ኮንካ ኣቐሚጦሞ ኣብ ናቶም ዌብሳይት ወይ ኣብ ናቶም ሚድያ እዝን ወሲና እዝን ተባሂልና እዝን ጌርና ኢሎም 5 ነጥብታት ዝሓዘ መግለጺ ኣውፅኦም ሃያ ሓሳብና ዝቕበል ይስዓበና ሃየ ንዓና ዝድግፍ ንሓሳብና ኣሚኑ ይስዓበና ሓይሊ ኹኑና ደግፉና ተሓጋጊዝና ንዓድና ንእቶ ታ መንገዲ ሕጂያ እታ ትዕውት ሕጂያ ሽፍታ ሻዕብያ ምስ መንግስቲ ብልጽግና ዝነበሮ ርክብ ሕቆን ከብድን ዳርጋ ሰማይን ምድርን እናኾኑ ይኸዱ ኣለዉ እሞ ነዛ ዕድል ንጠቐመላ ጽባሕ ንግሆ ሽፍታ ሻዕብያ ነቲ ፖለቲካ ንሕና ኣብ ዝደኸምናሉን ኣብ ዝደንጎናሉን ነቲ ፖለቲካ ናብ ረብሕኡ ከውዕሎ ክእል እዩ ምስ ኣብይ ህንካ ዓሰብ ኣይኮነን ኤርትራ ምልእቲ ውሰዳ ዋላ ኢሉ ውሕስነት ዝረኽበሉ መንገዲ ከናዲ ይኽእል እዩ ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ እዛ ግዜ እዚኣ ሕጂያ ንሕና ንጥቀመላን ንዕወተላን ድማ ሕጂያ ከይነውሐ ከይሓፀረ ከይነውሐ እስታይ ከይገበረ ንጠቐመሉ እቲ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ረብሓና ነውዕሎ ነቲ ዕድል ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ መዓልታዊ ይቀያየር እዩ ዘሎ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ኩነታት በፂሑ ክሳብ ዝሃለወ ንሕና ንደልዮ ዋይ ቀልጢፍና ኣብ ረብሓናት ኣውዒልና ዘይንጥቀመሉ ስለዚ እዚአን ንሕና መርገፂናን ኣተሓሳስባናን ነዚአን ዝኣመነ ይሰዓበና ነዚአን ዝኣመነ ይደግፈና ነዚአን ዝኣመነ ሓገዝ ይግበረልና ነዚአን ዝኣመነ ክቃለስ እንድሕር ወሲኑ ይውረድ ይምፃኣና ኢሎም ወሲኖም ኣለዉ ስለዚ ዓበይቲ እንታይ ዝበሃል ኣብ ዕፁ ማዕጦ እዮም ገይሮሞ እቶም ነቲ ዕድል ዘጋጠሞም ዝረኸብዎ ሰባት ንሶም እዮም ነቲ መድረክ ተጠቒሞምሉ ድሓራዊ ከኣቲኻ ስኻ በቃ ፈቃድካ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኩሉ ነገር እንድሕር ተቐቢልካ ተተሓሳስባ ተኣቶ ኣባል ትኸውን ብድሕሪኡ ትቕፅል ሜይቢ ገለ ነገር ኣብ ዘጋጠመሉ ከም ዝትብሎ ዘለኻ ሕቶታት እንዳምፀኻ ድዩ ምኽሪ እንዳሃብካ ድዩ ዘየፍርስ ዘየፈላሊ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ተዘይኮይኑ ግን ዘይፀዋዕኹምና ማለት ብሓባር ዘይገምገምናዮ ማለት እንተገፊሑ እዚ ዕድል ኣብ ጥቓ ፍንጫ ሻዕብያ እዩ ዘሎ እሱ ከስቕ ኢሉ ደይርኢ ክፉት ማዕፆ ክትገብሮ ከለኻ እንታይ ኮይኑ ድዩ ደንበ ተቃውሞ ኣብ 20 ዓመታት ብሰለስተ ተራቢሑ ብ4 ተራቢሑ ደንበ ተቃውሞ ኣብ 20 ዓመታት ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ሻዕብያ ብሰንኪ ጋህ ዝበለ ክፉት ብምዃኑ ናብ 4 ተራቢሑ ኣብ 20 ዓመታት ብ4 ብ3 ተርቢሕካ 68 ውድባት ይኸውን ማለት እዩ ብውልቂ ከምዚ ከማኻ ነቲ ምንቅስቃሳት ዝተመሰረተ ብማዕዶን እናረኣዩ ዝቃወሙን ሓሳቦም ዝህቡን ድጋፍ ዝገብሩን ከዓ መሊኦም ብ10ታት ሽሓት ዝቁፀር ኤርትራዊ ማለት እዩ ስለዚ እታ ዘይፀዋዕኹምና ትብል ዘለኻ ኣነ ትርዳእኒ የላን እታ ናይ ሓባር ዝገበርኩሞ ትብላ ዘለኻ ከዓ ናይ ሓባር እሞ መጀመርያ ናይ ሓባር ኣይኸውንን ውልቀ ሰባት እዮም ንቃልሲ ዝምስርቱ ውሑዳት ሰባት እዮም ንቃልሲ ዝምስርቱ እናገፈሐ እናሰፍሐ እናዓበየ እናድምዐ እናተዓወተ ቃልሲ ይዛዝም ሓው መምህር ተመስገን ካሕሳይ ስለዚ ዘዝመፀ ሰብ ከምቲ ንስኻትኩም ብትእዛዝ ወይ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ናይ ኪሮስ ትኸድዎ ዘለኹም ከምኡ ኩሉ ሰብ ማውኡ እንዳኣተወ ክኸይድ እቲ ቤት ምኽሪ መስሪትኩምዎ ዘለኹም ድማ በብሙያና ኣብ ሜድያ ይኹን ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያ ሕክምና ይኹን ኣብ ፋይናንስ ይኹን ኣብ ምሕደራ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማሲ ዓቕሚ ዘሎም ኤርትራውያን ናብቲ ንስኹም ዝቐመጥኩሞ እንዳመፁ ንዑ ክስዕቡ ኢኹም ትሓትዎ ዘለኹም ትሕቶ ናይ ሰብ ከዓ ከምኡ ይኮነን ዘሎ ትሕቶ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓቢርና ተዛቲና ሓቢርና ንምስርቶ ሓደ ትካል ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ትርእይዎ ኣለኹም ኣነ ስለ ተዛረብኩ ኣይኮነን እቶም የድልየና ኢናትና ይትብልዎ ክትስዕብዎም ትኽእሉ ኢኹም ነፃ ኢኹም ዝበዝሕ ሰብ ግን ሓይሉ ይበኩምን ኣሎ
حجي أنا بدي أوك زي تردا خمي جيري نعخ زرعيك نخلنا زي رأينا عدنا مهور تمسكن كحسي ولا كالوت أي تردا أنني أم خناتي تايو ብዙሓት ሰባት ኣይስዕቡኹም ኣለዉ ሓደ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ዕለት 8 ወይ 7 ሰነ እዩ ቆይሙ ዘሎ ሎሚ እስኻ ዝተዛረብካላ ከባቢ ዕለት 13 12 ወይ እውን ደሓነ ወላ ኣንውሕ ተቢልናዮ ዕለት 15 ወላ ንበሎ እምበር ኣብቲ ግዜቲ ኢኻ ተዛሪብካያ ካብ ዕለት ኣይዝክራኒ ስለዚ እንታይ እዋኑ ኢኻ ከምቲ ንስኻ ትብህጎ ክኸውን ዘሎ ስኻ ብምልእቲ ኤርትራ ኣብ ጎኖም ክኸውንን ኣብ ውሽጦም ክዓሰልን ትፅበት ህሉ ትኸውን ግን ኣብ 20 መዓልቲ ዘይመልእ ገና 20 መዓልቲ እውን ኣይገበሩን ዕለት 8 ድዮም ገለመለ ከም ዝተመስረቱ ከምኡ ከም ዘቆሙ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ዝብል ከም ዝመስረቱ ነጊሮምና ሎሚ ዕለት 24 እዩ ኣብ 16 ዘይኮና መዓልቲ ሲ ኣብ 2 ሰሙን ዘይመልእ ሲ እንታይ ክኸውን ኢኻ ትደሊ 2 ሰሙን እውን ኣይገበረን ክትዛረብ ከለኻ ሰሙን እዩ ገይሩ ነይሩ እንተኮይኑ ስለዚ ሓው መምህር ተመስገን ካሕሳይ ሰብ ዘይስዕበኩም ዘሎ ማለትካስ እንታይ ማለትካ እዩ መዓስ እዩ ገና ዝውድብ 2-3 ዓመት ኣይገበረን ሜይቢ 2-3 ዓመት ገይሮም እዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ መሪሕነት ንበይኖም ከም ኣይሎም እንተዝነብሩ ሓቅኻ ኢኻ 2 ዓመት ጌርኩም ሲ መንዶ ተፀምቢርኩም 2 ዓመት ጌርኩም ሲ እንታይ ደፍሪኹም ኢኹም 2 ዓመት ጌርኩም ሲ ምስ መንዶ ተሓዊስኩም ኢኹም 2 ዓመት ጌርኩም ሲ ንመንዶ ወዲብኩም ኢኹም ክትብል ትኽእል ኢኻ ተዘይኮይኑ ግን 2 ሰሙን ኣይገበሩ ኣብቲ ስኻ ዝተዛረብካሉ ስለዚ ኣብ ዝሓፀረ መዓልታት ንስኻ ከመይ ስለ ዝተፀበኻዮ ኢኻ ከመይ ስለ ዝሓሰብካዮ ኢኻ ሰብ ኣይስዕበኩምን ዘሎ ትብል ዘለኻ ሓው ተይልዕል ኣሎ ርግፀኛ ኢኻ በፍፁም ኣብ ዝበፅሖ ነገር የብሉ ከምዚ ዝመሰለ ዓብ ዕድል ክብገስ ከሎ ነዚ ዕድል እዚ ግዜ ክጠፍእ ስለ ዘይብሉ ክንጎይ ነይርና ትብልዎ ዘለኹም ብርጌድ ንሓመዱ እኮ እድሮ ተመስሪት እዩ ኣብ መላእ ዓለም ግዜ ዘውስድ ነገር የብሉ ጥራሕ ዜን ዜን ኣለዋ ተባሂሉ በብኸባቢኡ ተመሪፁ ግሎባል እውን ነይሩ እዩ ንፍተዎ እኹል ተዘይኮይኑ ናብ ህዝቢ ተመሊሱ ሓድሽ መሪሕነት ተመሪፁ ምድላው ክግበር ክኽእል ኣሎ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ሕጂ ያ እዚኣ እንዳታ ኣፍራሲት ንብላ በቃ ንስኻ ስለ ዘይተሰማዕካሉ ንስኻ ስለ ዘይተሳተፍካሉ ንስኻ ስለ ዘይተመረፅካ ክፈርስ ኣለዎ ሓድሽ መሪሕነት ክቆውም ኣለዎ ኣብ 2 ሰሙን ኣብ ሰሙን ዘይመልእ ስኻ ኣብ ሰሙን ከመን ኣይገበሩን ነይሮም 4 ወይ 3-5 መዓልቲ ኤሞ ገይሮም ነይሮም በቃ ንክፈርስ ሓድሽ መሪሕነት ንክቀውም ካልእ እስኻ ተመኒኻ ኖ ማዕሚኢካ ትሰማዕ ማዕሚኢካ ትፅንበሮም ኣይ ማዕማዓካን መንገድኻ እዩ ዝፍጠራ እንተ ሓው መምህር ተመስገን ካሕሳይ መንገድኻ ትፈጥር ይኾነና ኢሎም ዞም ሰባት እዚኦም ባዕሎም መስሪቶሞ ይኾነና ኢሎም ኣሚኖም ተሰሚዖም ነቲ መድረክ ተቐቢሎሞ ብድሕሪኡ ህዝቢ እስከ ክስዕበና ምስ ህዝብና እስከ ክንሳተፍ ህዝብና እስከ ክንውድብ እዚአን ኣተሓሳስባናን ናይ ትካልና ቀንዲ ዕላማን ኢሎም ናብ ህዝቢ መግለፂ ሰይዶም እዚ ኣብኡ ኢኻ ኣብዚኣ ኻ ኣስተያየት ገብር ነታ ዘውፅእዋ ሓሳብ ትሰማማዓላ ተኣቱ ኣይትሰማማዓላን ግን ከምዛ ዓንተ ዝበልካዮ ይፍረስ እሞ ከም ዝመስረትኩሞ ሞ ተኣለዩ ከም ብሓድሽ ንኩልና ዝኸውን መሪሕነት ንፍጠር ኣብ መሪሕነት ኣቲኹም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ኣብ ማዕዶ ኮንኩም ኣብ መሪሕነት ከይኣተኹም ከይተጠርነፍኩም ከይተወደብኩም እኳ ኤርትሪን ዝግበር ዘይገበርኩም ዝምልከተኩም ዘይሰራሕኩም ዝግባኣኩም ዘይፈፀምኩም ሲ ከምዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኣቲኹም እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ትደልዩ እዚ ንምፍራስ እዩ ይፍረሱ እኮ ኢልካ ሓው ተመስገን ካሕሳይ ይፍረሱ እሞ ኣብ ዝብፃሕ እውን ክበፅሑ ስለ ዘይክእሉ ሓድሽ መሪሕነት ንምረፅ ትብል ኣለኻ በየናይ መንገዲ በየናይ ዕድል
تمنجد سيتي عينت منجد تعدل كي أهينا عدلي ناتو أب كبابينا حدش بوليتيكا ولوتي يقلقل لنا بلا لنا نخمو زتقلقل عدل أكن دمتكم مريحنت نسخة زلخايا مريحنت كنهنص نسخة زلخايا مريحنت كنمرص نسخة زلخايا مريحنت كنقوم كنفرس حاوم مرت مسجن كحساب زيا دقيم كا محساب يدليكا مالتي وكلنا يبلو أفت مسريتكم وزلكم بيت مغري أفت مسريتكم وزلكم كبار أزيل كلاي أفت مالت صحفك أفتناتك انترفيو بقطعتا كمستخاتا تلقوه نسخة ريجيم تشينجز بالبروجكت حسكا أخا خيرك نممهر بينا قبل زقابيهر نوفي ستيل ناو حمشت عمت بزعبيو ززارب نعول علي الزارب حدا زيادة كأكولو زي بقى سلطان دليل ممزق على سلو قال ما لي لبزح استاكيد نيرو جن I think رجزانيا يكون يقرأتها إلو كي يخون مالتي لذي زد ليكا تزاريبكا دنقولا دربيخا زد ليكا مسفرسكا ويزد ليكا مس هرمكا يقرأتها يا صبغ يقرأتها جن نسون يجمع مكاني مزمز استاي قبر كان يمزنا كان إذا أنا مهرت مسجن كحساي كاب مسانا عبال كوينو أبتاعنا زعمنلو عبال كوينو خد قالس سوي لنا ذا ناتو فيسبوك حزو كم زحج زلو في الفوزلو عزير زبلو كم خبل يزمر صل مخنياتو حدا نطف عبال أي خونني أب كل خري أخلو أفراسي تحسسبو كل زمت أنا جرات بتسبب النتي زريو كل زمت أنا جرات بدك أكلك زي زعقنا كل زارو أنا جرات نمهر وفوي بين جبرز جابي هريو تارجت زجبر حجي كم زي معانا السبات كا أبتناتهم في أتي بروجكت حيزي إمتى ناتكا بروجكت حيز كامتي خايخا سرح زلخ إذا ناتكا بروجكت عمل عالم زلو برجينا حمدو أيفلتوني سلازي ناتكا بروجكت حيز كان حلمتي خا ناتي حيز كا زلخا بروجكت خا تسرح زلخ أتي بايزا ويتو ريجيم تشينجز بحال نحنا ونا فرسخ لنا أن النسخان بحساب أبزنا برنا الأوان زي بقصنا يعب حسابي ريجيم تشينج is big so ريجيم تشينج زبل بروجكت حيز كاخد كيد كلخا زبلو خاد اللو سب initiative كان مسكونينا جن اتي بروجكت تنختعوته تقبرم دلخا سرار حاجن نقول لسب زوكل يكون أني خاطب بهذا so يا نقول لسب كوكل حساب أمس يوم اسكن إذا حسابنا تمايتكم كسعبنا زخلي سعبنا كدقفنا زخلي يدق كايزلو يدقفنا نحنا نزي حيزنا نزي خباب خنطقمولن دلنا نزي ابز خباب تفطير زل عدل يوم حاو تمسكن كحساي سلازي تاقندي انا زي لخلا كمت ابز صحفنا زل ابز بانرنا ابز استايزلو ابز بانر تريو زلخم زي بلعكوس ولا يدفع يوتي ناتكا تقند ناتكا كل جزي خلو زي بلعكو ولا يدفع خمس I don't know نايدرهن تايز بحال درهو انت زي صحتر كوري ازبل ندابل عدس سويلات صحترو قوما عينتي خوينو زرعين مالتي بروجكت خايس كان بهزب قرب أفتزل لخايا خبابي إيروب أفتزل لخايو تملس كل سبب بزلو نت بروجكت يرأيو زملا أمليو زوسخ وسيق إذا مالت رأي واشت زيا بتعمل رأي حدا جنيا هكدف هذا في الجاي بس يحمنيلو تتسقعوني زم مسارات أولو تزعمو من أسيات كا يحضرون يوم جزيونا يهبون يملو معلتاوي بزعبهم كحسبن كزاربن استفعلالي ميلا خطقامني وعلني حضرنا له حاونا مهر تمسكن كحساي كا تملس ناب تزل خايو كاب عديس أبا استملس اتي حسكاي زلخ علامان حسابن ناب حزبي زرق حيو ابزي خونكا دعنبر اب إثيوبيا ايتخون ابزي خونكا مسانا تخاتع ابزي خونكا دخم ابزي خوينا نتقالسي بقى معدينا نتقالس زي زبزل حاو مهر تمسكن كحساي رايون نابي خير الله طرح رايو نقدميتنا نسقو منبر ندحريت عين ملسنينا سو مالت بوليتيكا وقرقص عداخي منايو
ሕጂ ኸ ናይ ውድባት ፖለቲካ ዘይኮነ ናይ ተግባር ግዜ እዩ እንዳበልካ ሰብ ምትላል ጌጋ እዩ እቲ ተግባር ድሮ ተጀሚሩ እዩ ኣብ ብርጌድና ሓመዱሲ ኣብ ኣሜሪካ ዋጋ ዘኽፍለና ዘሎ ናይ ተግባር ስራሕ እዩ ስለዚ እቲ ተግባር ሕጂ ኮነን ግንባር ምስ ተመስረተ ቤት ምኽሪ ንስኻትኩም ምስ መስረትኩም ይኮነን ዝስራሕ ዘሎ ተግባር ጀሚሩ እዩ ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ ኣብ ተግባር እዩ ዘሎ ሰብ ተግባር ያ ሰብኣይ ብራው ሕጂ ኣብ ተግባር ኣለዎ ሰብ ኣብ ተግባር ኣሎ እዚ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኣብ ዲያስፖራ ይኣኽሎ እንዶ ኣብ ጥቓ ዓድና እንድሕሪ ዕድር ኣልዩ ኮይኑ ናብኡ እንዶ ንጠምት ናብኡ እንዶ ንውረድ ዝብል ሓሳብ እዩ መፅኡ ደቂስካ ኣለኻ መስለኒ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ሓቀይ ያ ተግባራዊ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ነይሩ እዞም ተግባራዊ ስራሕ ቤት ምኽርን ግንባርን ክቆም ከሎ ሓቢርና ክንቆሞ እዩ ዝግባአና ፕሮጀክት ኻ እንተልዩ ድማ ፕሮጀክት ኻ ክትቕርቦ እዩ ዝግባአካ ሕጂ ፕሮጀክት ሒዝካ እንድሕር መፂኻ በቲ ሓደ ወገን ድማ ማንዴት የብለይን ትብል ማንዴት የብለይን ትብል ዘለኻ ሓላፍነት ከይትስከም ኢኻ ነቲ ፕሮጀክት ናይ ምቕራብ ግን ሪጅም ቼንጅ ዝብል ማንዴት ኢና ሒዝና መፂና ትብል ክልተ ነገር እዩ ኣብ ገለገለ ማንዴት ኣለኒ ትብል ኣብ ገለገለ ከዓ ማንዴት የብለይን ትብል እቶም ማንዴት ኣለኒ ትብሎም ዘለኻ ንኣብነት ፕሮጀክት ማንዴት ኣለካ ሪጅም ቼንጅ ዝብል ሓደ ማንዴት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ትብል ኣለኻ ብኣንጻሩ ድማ ሰባት ክሓቱኻ ከለዉ መን እዩ ንመን ክሓቶ ክንሕተት እንድሕር ኮይና እኮ ማንዴት ዝሃበና ሰብ ውክልና ዝሃበና ክህልወና ኣለዎ ንሕና ኢኒሽቲቭ ኢና ወሲድና ኢኻ ስለዚ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ኣነ ሓንቲ ወይልካ ክትሓትት ተኾንካ ንስኻ ኣባል ኢኻ ክትኮን ዘለካ ኣብቲ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ኣብኡ ኢኻ ኣባል ክትኮን እዛ ዓድል እዚኣ እንታይ ኮይና ዋየ ተብለኩም ዘላ እንታይ ኢኹም ሕጂ ኣግሂድኩም ቀይሕ ባሕርና ይውሰድ ኣሎ ኤርትራና ትድፈር ኣላ እንዳበልኩም ዘይትዝምሩ ከምታ ዝበልኩማ ከምታ ዝጀመርኩማ ሕጂ ናበይ ተጠዋዊዎ ዝዘረባ ንበዓል በየነ ገብረ እግዚአብሔር ውፉይ ንኺሮስ ንወዲ ይብራህ ንመጨጨ ንበረኸት ንፍሳሐ ሃይሉ ገለ ዘለዎም ሸየጥቲ ሃገር ኢልኩሞም እዛ ንስኻ ተኣምነላ ሓሰና ትበሃል ተጠሊዑ ኣፉ ለዘዘዝ እንዳበለ ከም ዕቡድ ከልቢ ሸየጥቲ ሃገር ኤርትራውያን ኣይኮንን እኮ ኢሉ ስለዚ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ገና ኣባልነት ከይሓዝካ ስኻ መይቢ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ትሳተፍ ነርካ ትኮን ትኽእል ኢኻ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ናይ ኩሉ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ኣብቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ዓዲ ኣባል ዲኻ ተወኪልካ ዲኻ ኸ ናብዚ ንብሎ ዘለና ካበይ ምፂኻ ኢኻ ዝኩሉ ሓሳብ ስለዚ ከይጀመረ እዚ ምንቅስቃስ እዛ ዓይነት ዘረባታት እዛ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዛ ዓይነት ኣባህላኻ ንምንታይ ዕላማ እዩ ንምንታይ ምክንያቱ ስኻ ነዚ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ዝተመስረተ ሓድሽ ውድብ ሶሙን ኣይገበረን ነይሩ ንብሎ ኣለና ሶ እንታይ ይጎዲልዎ ኣብ ሶሙን እንታይ ክሰርሕ ነይርዎ ኣብ ሶሙን እንታይ ከይሰርሖ ዝተረፈ ኣብ ሶሙን ዋ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ኮይኖም ናይ ውልቆም ዝወድእዎ ንህዝቢ ይጠቅም እዩ ዝበልዎ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቦም ሃይ ኣነ ኣይሰማዓሉን የለ ኢልካ መንገድኻ እዩ ዝቕፃል ካልእ መንገዲ ኢኻ ትመርፅ እምበር ንዓ ኣባል ኩነና ኣይበሉኻን ህንካ ረኣዮ ኢኻ ተባሂልካ ከም ኩሉ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ተዘርጊሑ እንኩ ረኣይዎ እንኩ መርኣይዎ እንኩ መስምዕዎ ሰሚዕኹም ኣሚንኩም እንድሕር ደኣ ተቐቢልኩሞ ምሳና ብሓንሳብ ንኺድ እንተዘይኮይኑ ደግፉና ምኽሪ ሃቡና ሓሳብ ሃቡና ይመፅ እዩ ንስኻ ግን በቃ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጡ ከም ዝፀናሕካ ኖ ዝጌርኩሞ ዘለኹም ጌጋ እዩ ክትፈርሱ ኣለኩም ሓድሽ መሪሕነት እንደገና ክንመርፅ ኣለና ክንእከብ ኣለና ገለመለ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፃእ ውፉይ ንዓና ብዚ ዘለኻዮ ብዚ ምሳናኹን እንታይ ማለትካ እንታ ብውልቀ ኣነሲ ናይ ውልቀ ውሳኔ ወሲደ ትብል ኣለኻ የስ ናይ ውልቅኻ ውሳኔ እንድሕር ወሲድካ እሞ ደይትሕተት ኮንካ ማንዴት የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣፀቢቑ ዝተዋቅዐ ነገራት ኣሎ እቲ ፕሮጀክትኻ ንባዕሉ ማንዴት እንተኮይኑ ነቲ ፕሮጀክትኻ ትሰርሖ ካብ ሃለኻ ሓላፍነት ክትስከም ኢኻ ክትሕተት ኢኻ ምክንያቱ እቲ ዘቕረብካዮ ፕሮጀክት ናትካ ማንዴት እዩ ስለዚ ሓላፍነት ዘሰኩመኩም እዩ
بايزو وي وعيلو حديرو بزاز اللهم ما تقصيبكم تمام بعد اللهم سبات انكلود السلطنه حلفنت يسكمكم سو اتي غداي كم نريو زلنا حاده بخيرس دي جمر انيشيتيف الله ግን ከአናቱ መንገድ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እዝናቱ መንገድ ድማ ናታትኩም ይስዓቦት ብሎ ክስዕቦት ኮይኑ ሰብ ውክልና ወሲዲ ኣብነት ክነግረካ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ፍኑ ዝኾነ ነናትና ጥርናፈታት ምስ ገበርና ነናትና ምሕደራን ፋይናንስን ይዘለና ኣብ በረኻ ወሪድካ ምቅላስ ኩልና ዝጀመርና እዩ ስኹም ኣይኮንኩም ጀሚርኩም ኣቀዲምና ጀሚርና ኢና ኣብ ዲያስፖራ ክፈት ፀንሕ ዋጋ ከፊልና ኢና ጠመንጃ ምልዓል ትድቀለለይ እንኳን ዶ ንሕና ናብራና ዝገበርና ፀግዖም ዝሓዙ ናብራና ዘካይድናሲ ገና ዕሸላት ደይወለዱ ደይመሰሉኳ ንቃልሲ ይዳለውሎ ትዝቐለለ ብረት ምስካም ዋጋ ምኽፋል ንህዝብኻ እዩ ሶ ዋጋ ክንከፍል እንድሕር ክንስለፍ ኮይና ቦቶም ዘሎ ውዳበታትና ካብ ከተማና ተወኪልና ጥራይ ኢና ንኸይድ ንዑ ድማ ናይ ገዛ ርእሱ ዝሰራርሕ ኣለዎ ኣነ ካብዚ ከተማ እዚ ንብርጌድ ንሓመድ ወኪለ ንግንባር ክወፍር ከለኹ ብሙያይ ከበርክት በታ ዝኽእል ዓም ከበርክት ሓላፍነት ናይ ደቀይ ስድራ ቤተይ ውዳበታት እዩ ዝወስዱ ስለዚ እቲ ንስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ብዘረባ ዓቢ ብተግባር ንእሽተይ እቲ ዝዓበየ ውዳበታት ገና ህዝቢ እዩ ዘሎ ሕጂ ንምንታይ ዝዛረብ ዘለኹ ከይዱ እቲ ኣብ ከተማታት ተወዲቡ ዘሎ ኤርትራዊ ትዝግባኣኩም ሓይሊ ኣይበኩምን ምክንያቱ ያ ዜራ እዚኣ በቃ ከምኡ ንኸይገብር ታጎስጓሶም ራእይዋ ዘሓደገኛ ራእይዋ ፕሊዝ ኩሉ ሰብ ከስተውዕል ዝግብኦ ከምዚኣ ገይሮም እዮም ዘፍርሱኻ ከምዚኣ ገይሮም እዮም ሰዓብቲ ክኸልኦኻ ዝፍትኑ ሕጂ ንሕና ነቂሕናሎም እንዲና ማለት ከምዚኣ እንዳገበሩ ከፍርሱ ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ ጌርና ተረዲእና ኢና በቃ እዚ ትገብርዎ ዘለኹምሲ ምናልባሽ ቁኑዕ ኮይኑ ይስማዓኩም እምበር ቁኑዕ ኣይኮነን ማንም ሰብ ኣይሕግዘኩምን እዩ ኣብ ከተማታት ዘለዋ ይኹና ኣብ መላእ ዞባታት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ካናዳን ማእከላይ ምብራቕን ዘሎ ዝኾነ ደገፍ ኣይሂበኩምን እዩ ኣይትግበሩ ማለት እዩ መንእሰይ ግን ነቂሕልኩም እዩ ነቂሑ እዩ ዝመንእሰይ ምክንያቱ ንምንታይ ከምኣ ትብል ኣለኻ ፅቡቅ ገይሩ ፈልጠካ እዩ ስኻ ኣብ ፅገና ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ፈልሲ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገለመለ እውን ተሸኪዕካ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ሓዊ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ንስኻ ዘምፀኻዮ ስለ ዘይሰምዑኻ ንስኻ እውን ስለ ዘይተሳተፍካዮ ንስኻ እውን ኣካል መሪሕነት ናይቲ ዝተመሰረተ ስለ ዘይኮንካ ፀላዕላዕላዕላ ቆለጭለጭለጭለጭ መርመር እዚኣ ካብዚኣ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኣይተሓለፈን መምህር ተመስገን ካሕሳይ ካብዛ ዝገበርካዮ ጎስጓስ ማንም ሰብ ኣይስዕበኩምን ማለት እኽልቲ እያ በቃ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ከይድኩም ተሃርምዋ ሸቶ በቃ ሰብ ከይስዕቦ ምግባርን ንተቃለስቲ ምክፍፋልን ነቲ ውድብ ምፍራስን ምፅላምን ካብዚኣ ኣይተሓልፉን እዚኣ ከዓ ምክንያቱ 20 ዓመት ነርና ኢና ነቂሕናሉ ኢና ይኣክል ሎሚ ከምቲ ዓንተ ዝበልካዮ ዋላ በዓልካ እውን በቃ ጠበንጃ ምልዓል ትዝቐለለ እዩ ንዓ ክነልዕል ተገዲድና ኣለና ክንልዕላ ኢና ውክልና ዝሃበና ክህልወና ኣለዎ ንሕና ኢኒሽቲቭ ኢና ወሲድና ኢኻ ትብል ዘለኻ ብውልቀይ ኣነሲ ናይ ውልቀይ ውሳኔ ወሲደ ትብል ኣለኻ ናይ ውልቅኻ ውሳኔ እንድሕር ወሲድካ እሞ ደይትሕተት ኮንካ ማንዴት የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣፀቢቑ ዝተዋቅዐ ነገራት ኣሎ እቲ ፕሮጀክትኻ ንባዕሉ ማንዴት እንተኮይኑ ነቲ ፕሮጀክትኻ ትሰርሖ ካብ ሃለኻ ሓላፍነት ክትስከም ኢኻ ክትሕተት ኢኻ ምክንያቱ እቲ ደቕረብካዮ ፕሮጀክት ናትካ ማንዴት እዩ ስለዚ ሓላፍነት ደሰኩመኩም እዩ ባይዞ ወይ ውዒሉ ሓዲሩ በዛ ዘለኹም ማ ተቐፂልኩም ተማብኣ ዘለኹም ሰባት ኢንክሉድ ሰልጠነ ሓላፍነት የሰኩመኩም እቲ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ብኺሮስ ዝጀመር ኢኒሽቲቭ ኣሎ ግን ከዓ ናቱ መንገዲ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ናቱ መንገዲ ድማ ናታትኩም ሰዓብዎ ትብሎ ክስዕቦ ተኮይኑ ሰብ ውክልና ወሲዲ ኣብነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ፍኑ ዝኾነ ነናትና ጥርናፈታት ምስ ገበርና ነናትና ምሕደራን ፋይናንስ ዘሎ ኣብ በረኻ ወሪድካ ምቅላስ ኩልና ዝጀመርና እዩ ስኹም ኣይኮንኩም ጀሚርኩም ኣቀዲምና ጀሚርና ኢና ኣብ ዲያስፖራ ክፈት ፀንሕ ዋጋ ከፊልና ኢና
ጠመንጃ ምልዓል ትድቀለለይ እንኳን ዶ ንሕና ናብራና ዝገበርና ፀግዖም ዝሓዙ ናብራና ዘካይድናሲ ገና ዕሸላት ደይወለዱ ደይመሰሉ እኳ ንቃልሲ ይዳለውሎ ትዝቐለለ ብረት ምስካም ዋጋ ምኽፋል ንህዝብኻ እዩ ሶ ዋጋ ክንከፍል እንድሕር ክንስለፍ ኮይና በቶም ዘሎ ውዳበታትና ካብ ከተማና ተወኪልና ጥራይ ኢና ንኸይድ ንዑ ድማ ናይ ገዛ ርእሱ ዝሰራርሕ ኣለዎ ኣነ ካብዚ ከተማ እዚ ንብርጌድ ንሓመድ ወኪለ ንግንባር ክወፍር ከለኹ ብሙያይ ከበርክት በታ ዝኽእል ዓቕሚ ከበርክት ሓላፍነት ናይ ደቀይ ስድራ ቤተይ ውዳበታተይ እዩ ዝወስዱ ስለዚ እቲ ንስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ብዘረባ ዓብዪ ብተግባር ንእሽተይ እዩ እቲ ዝዓበየ ውዳበታት ከናብ ህዝቢ እዩ ዘሎ ሕጂ ንምንታይ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ከይዱ እቲ ኣብ ከተማታት ተወዲቡ ዘሎ ኤርትራዊ ትዝግባኣኩም ሓይሊ ኣይበኩምን እዩ ምክንያቱ ክብገስ ከሎ ምሳኻትኩም ኣይነበረን እታ ቀንዲ ቁልፊ ድማ ሕቶት መፅእ ዘላ ብሓንሳብ ክንብገስ ብሓንሳብ ክነቕሞ ኣለና ትብል እያ በይንኹም ከተቕምዎ ኣይትኽእሉን ትብል እያ ስለዚ እዚኣተን ውዳኣት ክኾና ክኽእል ኣለዎ ካልእ ምናልባት ኣብ ሰዓት እዚ ተፈታዊ ከም ሜድያ ነዚ ሓሳብ ዝልዒሉ ዕድል ሂበኩም ሓሳብ ተቕርቡ ኣለኹም እንታይ ኮይኖም እቶም ካልኦት ሜድያታት ዕድል ደይብኹም እንታይ ኮይኖም እቶም ካልኦት ሜድያታት ኢሎም ንእግሮም ጠሚሮም ስቂሎም ኣለዉ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ንድሕር መፂኹም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ብዝነብሮ ዘለኹ ኣነ መን እዩ ዘይተሳተፈ ብሙሉእ ሜድያታት እዩ ተሳቲፉ ግን ክንእቲ ዝተሳተፈ ስለምንታይ ምሳኻትኩም ሓቢሩ ክመያየጥ ዘይክእል ስቂሉ ድሪእኩም ዘሎ እዚ ንባዕሉ ዓብ ተቃውሞ ሶ ክዕረ ስለ ዘለዎ ሕጂ እውን ኣብ ተፈታዊ መፂኹም ጥራይ ስለ ተዛረብኩም ኩሉ ሰብ ስዒብኩም ማለት ኣይኮነን وحج تاي مسلك حاو تمسجن كحساي زلعالكايو قبل حتي قبل يو نعاقات في كاي كونن تفلطا يخا حسنا شي تهاجر يلو ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢሉ ጸለሎና ለኸየና በዓል መምህር በየነ ይኹን ውፉይ እልባ ኪሮስ ከምኡውን ካልኦት ናብኡ ናብ ጸላይኦም ጸላይና ናይ ዝቃልሲ ቀዳማይ ጸላይና እዚ ንምጥቃሱ ኣፍሪሕካ ግን ከዓ ዘይጠቀስካዮ ስሙ ሓሰና ንሱ እዩ ለዚ ናብኡ ኪዱ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካልኦት እንተምፂኻውን ሜይቢ ዘይኣመናሉ ካልእ ጸለመ ዝሃብኦ በታ ጉዳይ ዓሰብዶ ጉዳይ ገለመለ ኢሉ ዝጉስጉሰላ ሓሰና ካልኦት ኣደሓርሓርቲ ተቃለስቲ ነቲ ጽምዶ ናይ ወያንን ናይ ህወሓትን ናይ ሻዕብያን ኣሚን ኢሎም ዝተቀበሉ ትግራይ መናሃርያ ኩናት ክትከውን ዝምህለሉ ካልእ 80,000 ኤርትራዊ ኣብ ትግራይ ክጠፍእ ምንም ዘይመስሎም እዚኦም ናብዚኦም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዝውንንዎን ሚድያታት እንታይ ኢልካ ኢኻ ክትከይድ ድሓር ኣብ ክስቶ ምፁ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኣሰና ምፁ ናብ ሰልጠነ ይትኸይዱ ኣብ ሰልጠነ ምፁ ናብ ኣሰና ይትኸይዱ እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ስኻ ትሳተፎ ሚድያ ንዓኻ ዘይፃረር ይኾን ዘሎ ኣብ ደስ ዝበለ እመም ዘይገልጽ ተዘይኮይኑ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ግንባር ናይ ሽፍታ ሻዕብያ ዝሰመረን ዝተጸግዐን ንምፍራስካ ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢሉ እውን ንዝኣምን ሸየጥ ከዳዓት ሃገር እንዳበለን ንዝልፍልፍ ከዳዕ ጠላም ንባዕሉ ክንሱ ከመይ ለመን ክኸዱ ዞም ሰባት ሕጂ ኣብዚ ናበይ ዘይከዱ ኢኻ ደሊኻ ክተብርሆ ይግባእካ እዩ ካልኣይ ምናልባሽ ንኣኻ እውን ምዝራቡ ክፍርሓካን ክሰክፈካን ስለ ዝኽእል ናብ ኣሰና ዘኺዶም ምክንያት የብሎምን ኣሰና ማለት ኤርቲቪ ንዓና ኤርቲቪ ወያነ እንዳበለት እያ ትፃረፈና ነይራ ትማሊ ሕጂ ምስ ህወሓት ንስልጣና ክትብል ከይተመሓዘወት ኣሰና ከዓ ወላ እንታይ ሞ ሓሊፍዋ ከማ ንዕረ ቲቪ ከዳዓት ጠላማት ኢሉ ልክዕ ከማ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢሉ ልክዕ ከማ ካብዚኣን ላዕሊ እንታይ ኣለካ ኣነ እውን ብቅድሚ ትማሊ ሰሪሐየ ነይረ ኣምፅየ ነይረ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢሉ ናይ ብልፅግና ወኪል እዮም ኢሉ ብብልፅግና ዝተፀውዑ ናብቲ መሬት እዮም ኢሉ የሰቦ ስኻ መምህር
زحلف جزء نش كمان نشتي نقيفتها بمغربه تقليل له ذا ساعات يا كم جن خونه كده إذا ما من البات أنا قلت مزرعة سلز فتو إذا حجز لكم حيلي إذا حجز لكم كلسم وراي تاسر خلاص لنا نش كم يجرو داغماي استهجبرو يفتنالو رايو بس نش زخونه كاب جنبار هزباو معبل برجيدنا حمدو زتتفانانه يلن ግን رأيو انتاي نمفتار كالي بقى كمي جيروم نتسب كاب تقالسي يرحقو كمي جيروم نت بطعمي حدا قنياتات يوم كم زيهم عين السبات بطعمي سمارت مسيلهم قوفين باكو الزراب نمت رايح حيل زغل مسلكم إذا حجز لكم كتب زلكم حيلي نتم سدتنياتات أبي إثيوبيا زلوا رايح حيلهم زغل نتم أبي ديسابا زلوا سدتنياتات رايحون كتحيلهم تقول تزاي كوينو جن قلصنكم أبي قدف وندبت إحنا قرايكونا نهي قدف ولا حتى نقراي قبرون نسخهم سي maybe نتي أبعد ديسابا زلوا حيلي كتحزوه تقولي يخمه مسؤول أب حدا ختمت تقولي يخمه نهقدف جن أي ترخا خبلون عقم زبهالي بالكمن قلصم زبهالي بالكمن نهقدف كتقدمو كم زي تقولوا رجسني عايزل زلوا حاول ما مرتمسكن كحسين أيوة طعم مالسي زوم سبات بقى أنا زي بلع خواس ولا تدفع أنا زي بلع خو ولا يدفع بقى زيهم نهقدف زقبرو زي أملع علم تسيء زلوا برجينا حمود دجنكم تخيني سابلاي تغيركم كم وراي توسيدوي توم زلكم وحدات سبات هبطات أولا زرعناكم نزبو مولو أملع علم زلوا حيلي كتوكلوا يتقولوا سو ازي نصر غينو كرداكم الله سو منالبات حجن ريو زلنا حجن تايديو ممر تمسكن كحساي يا نتب مولو اب تايز بحال اب ملع علم زلو تقالاساي يمرحون يطرنفون مالت ايكونن كمرحون كطرنفون مسوق سرحن دغافيهم يكون ابالهم كخونن نحنا استسامعنالون مبغس حسابنا ازي مو زسمعه زتردؤ زامنه يسعبنا يدغفنا مورال وني هابنا يميلهم سو كلهم بقى ناتنا يخمه ابالاتنا يخمه نحنا اينا مرحتكم ناب كال زبحال كيتخدو مس كال زبحال كيتسامعوا ناناون كيتحطنا كيتنقفنا قلمل زبحال ነገር አይሰማዓናሎምን አይተባህለን ኣብዚ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ናሐመዱ ካብያ ከምፂ ኻይና ቤት ኸይዳ ለኻ ሓው ተመስገን ለዚ ታ ናይ ኩሉ ግዜ ባህርያትካ ዓንቃፊትን ኣፍራሲትን ናይ በለፀኛታት ወጥዑም እንዲግን መሪሩ ኣባህላ ንዓያ ኸደግም ዘለኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተስፋ ሂብኩም ግንባር ተመስሪቱ ቤተ ምክሪ ተመስሪቱ ጽባሕልኮ ከዓ ምናልባት ቦታ ክወሃበኩም እዩ ዝዓጥቁ ሰባቱን ክንርኢና እዚ ዕጥቅዚ ንግደፍ ወላ ሓንቲ ኣይገብሮን እዩ እዚኦም ክብል ከለኹ ድሓርኩም ኣሎሰ ንግደፍ ምድጋፍ ኣይኮነን ሪያሊቲ ባይታ ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ካለ ምክንያቱ ህግደፍ ንባዕሉ ከምዘይ ዋፀፍ ወሕጂ እዚ ከምዝታት ገለመለን የው ንበሎ እንታ መምህር ኣብዚኣ እንታይ ክትርዳ ይግባእካ ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ምስ ህዝቢ ኮይነ ፊት ንፊት ኣብዚ ይዛረብ ኣለኹ መዓት ሰብ ይከታተለኒ ኣሎ ንበል እቲ ዘምፅኦ ሓሳብ ናይ ውልቀዩ ናይ ባዕለዩ ናተዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ፖለቲካ ንዛረብ እንድሕር ኣሊና ናተይ እምነት እዩ ናተይ ሓሳብ እዩ ገለመለ ኣይበሃልን እዩ 4-500 ሰብ ይከታተሉካ እንተልዮም 1,000-2,000 ሰብ ይከታተሉካ እንተልዮም ምስኦም ትዛተት ተሊኻ ምስኦም ትካታዕ ተሊኻ ናይ ውልቀ ኣይበሃልን እዩ ስለዚ እዚ ትብሎ ዘለኻ ህግደፍ ኣይፈርሓኩምን እዩ ክትብል ከለኻ ንህግደፍ ኢኻ እኳ ድጋፍ ትህብ ዘለኻ ናይ ውልቀ እዩ ክትብል ከለኻ የስ ወላ ናይ ውልቅኻ ይኹን ክሳብ ኣብ ትካል ወኪልካ ክሳብ ዘይመፀኻ ናይ ውልቅኻ ይኹን ግን ንህግደፍ ኢኻ ሳፖርት ትገብር ዘለኻ ንህግደፍ ኢኻ ትድግፍ ዘለኻ ንህግደፍ ኢኻ ተታብዕ ዘለኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኾንኩም ዕጥቁን ስለ ዘለዓልኩም ምንም ለውጢ ተምፅዎ ነገር የለን ህግደፍ ኣይፈርሓኩምን እዩ ንሱ ይበልፅን ይሕይልን ካባኹም ንሱ ኢኻ ትብል ዘለኻ ፈሊጦስ ምስቲ ዝሓየለ ብትግራይ ዘሎ ሓይሊ ዝፀምደሉ መንገዲ ለይትን መዓልትን ንፅዕር ኣሎ ይልምን እዩ ዘሎ ፅምዶ ሻድሻይ ክፋል እንድሕር ሪኢኹማ ናይ ኣወል ስዒድ ምልማን እዩ በቃ ይልምን እዩ ዘሎ ናብ ህግደፍ ዝበፅሕ ኣይኮነን ሓይልኹም
نمن اتقلصمكم تطريو دلكم حج قلصم نمن يزحيلو تيلكم ني نتم سدتنياتا طريا تحيلو يا حجي تا بعدي تا كدوتا سومزي قلصمكم اب سدتنياتا تنبر قلصمكم ناب شعبي ايكونن رايو حدغኛ ዘረባይዚ ገለ ነገር አለው አስተማቅሮ ሕሰብሉ ንስደተኛታት ይዝኸውን ቅልጽምኩም እምበር ንሽፍታ ሻዕብያ ኣይኮን which means ዓመጽቲ ኢኹም ንስኹም ክትኣስርዎም ትኽእሉ ኢኹም ክትፈራርሕዎም ትኽእሉ ኢኹም ክትሃርምዎም ትኽእሉ ኢኹም ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ክተስግግዎም ትኽእሉ ኢኹም እዩ ዝብል ዘሎ ቀስ ኢልኩም ሕሰብዎ ቅልጽምኩም ንስደተኛ እምበር ንሽፍታ ሻዕብያ ኣይኸውንን ንሻዕብያ ኣነ ሽፍታ ዝብሎ ዘለኹ እምበር እሱ ሽፍታ ይብሎን ንሻዕብያ ኣይኸውንን ቅልጽምኩም እዩ ዝብል ዘሎ بتزاوار من قدي نسخهم تعوتون تبصحون من قدي يلن شفتا شعبي يبلصني حيلن كباخم يزبلنا زول سخم نسدتنياتاتكم قلصمكم تدالولو تواطاو طلمبر نشفتا شعبي ما عقم يبلكم سدتنياتات كتساراتيو سدتنياتات كتسغو سدتنياتات كتاسرو كل ነገር ክትገብሩ قلصم كهلوكم يخلي علوكم يزبزلو حجر ايوم زم سبات زيو رايوم انتي يزاربو انتي يبلو قلصمكم نشفتا شعبيا اي مطنون من ما يفرحون عقم يبلكم نشفتا شعبيا هتقطمو نسدتنياتات ግን قلصمكم نعوم عقمهم يو عقمهم يمتم سدتنياتات يزبزلو اذا ግንባር ህዝባው ማዕበል ብርጌድና ሐመዱ አንጻር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዲዝቃለስ نابي أخذ بلو زلخ أنت خبرحو سمعكم ما أخذ زربو صبق يركم سمعكم ما أخذ أمبل 46 دقيقة أمبل كبر بعنا 4 كسر 46 دقيقة زلوا نايز مدبي تزرقي حلا قلصمكم سيني شفتها شعبية يخونن سدتنيات هاتنبري بلالو انت ايدي سدتنياتات مرقص ناي برجيد ناي جنبار حزباو معبل برجيدنا حمودا ابلع لسدتنياتات ايرترا مرقص انت ايدي نا انتي كتبل سلز دلخا انتي كتزارب سلز دلخا اخا قلصمكم نسدتنياتات يزخون مبر نشعبي اي يخون انتو لزلخا ناب سدتنياتات يزدمع مبر ناب شعبي اي يدمع انتو لزلخا انتي نمقباري انتي نمبالي انتي سلز دلخا اخا انتي ملأخت تحلف دليخا اخا كنيو زخيد يكون كنيو خيد تقينو ناي بوزحات حيلتات إدك أتولو قليل يكون إيرترا ودقزر إزي قنوع الرأياناتي بقى تعيقيرون كفروس ناسي كلنا بقى ناي إيرترا تنكف زخونا من بزي قدس كنساتف حالنا نابن التمسكن كحسايون كأتلو مالتي رأيو حدث ودزي بعلون دي نفس زوغللا قر رأيو زبلزلو رأيو كي تقبلوا تخلوا كي تفوتوا تخلوا كنت تخكلي سو نابيتكم كتملسوا ناود دابتات كتملسوا إنا نتصبع كم انت وين تراي انت زي كوينو جن كيروس عبقيس بوزلو وفيت صعب وزلخا برخت مساهم مالو توم زلخم سبات داويت يبرا كالو اوتن ون زين فلطن بعل مجاج كلهم زلوو اسخاتكم بينكم منقستي إثيوبيا دقف كوينكم نتوم سدتنياتات او زلو ترايهم كتحيلوهم تخلوا مسرعة قلب كتحيلو أي تقولوا ستيل ناو دقي موالو نسخهم بينا يخون كيرس يخون ودي إبراه يخون ها كالوت بعل زين فلطن بعل مجاج يخونو ها تمصوا نجار يبلكم من قلصمكم نشفتا شعبي أي خونن نتم نشفتا شعبي أي حيلون أي حمقون نتم سدتنياتات جن كتحيلوهم كتحمقوهم تقولوا رأي وزاز دقاق ما زلو زودزي ذا سنكم زربا حزو واحد جون عم بال 40 شو من تندقى ابناي مدبي تزرقي حلا ازي ጭቡጥ ንጹር ክኾነልኩም ክኽእል ኣለዎ እንሕይል እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ሓሳብ ተወሲዱ ኩልና ተኣኪብና ኣነ ብወገነይ ሕቶታት ኣለኒ ፕሮግራም ክሰርዕ ይኽእል ውፊ መፂኻ ምሳይ ዲስካስ ክትገብር ትኽእል ተኾንካ ብዙሓት ሰባት ርእይቶ ክቡት ኮይኖም ኣብ ፓብሊክ ዘለዎ ቦታ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ዝኸድካ ብውፊት ኣብ ተፈታዊ ስለ ዝኸድካ ጥራሕ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን ካልኣይ ኣብ ቲክቶክን ኣብ ገለን ዝበዝሕ መንእሰይ እዩ ዘሎ
حسابو زبلو نعون كتسمعوا وقت كله لكم بزح ጊዜ እንታይ ዝበሃል ኣብ ቲክቶክ ዘይጠቕሙ ቦታ ድሰኣኑ ናይ ዝጠፈሹ ምእከብ ገለ ኦፍ ኮርስ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ሜዳታት መፂና ንኸይንቐርብ ዝተኸልከልና ሰባት ኣለና ሓሳብና ክንህብ ተኾይንና ምርጫ ሓው ተመስገን ካሕሳይ ኣነ እቲ ሕማቕ ዘረባኻ እቲ ኣፍራሲ ሽፍታ ሻዕብያ ከማን ዘይትምህለለሉን ዘይትዛረበሉን ዘረባኻ ንሳውን ዘይትጥቀመሉ ኣዘራርባኻን ኣተሓሳስባኻን ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ ክፍኣትካ ውፉይ ውፉይ እንዳበልካ ተቃለስቲ ምብታን ብመንገዲ ውፉይ ኣቢልካ ነቲ ቃልሲ ኣብ ደውታ ንምእታው ውፉይ ኣልዒልካ ትቃልሲ መንእሰይ ከይስዕቦ እትገብሮ ዘለካ ጋሕማጥ ኣዘራርባ ንሱ ናብ ህዝቢ ከቅርብን ከቃልዓካን ስለ ዝደለኹ እየ ዘቕርቦ ዘለኹ እምበር እዚ ዓይነት ሓሳብ ሒዝካ እሞ መምህር ተመስገን ካሕሳይ መን ይኸዕድመካ እዚ ዓይነት ሓሳብ እዚ ዓይነት ኣረዳድኣ እዚ ዓይነት መረዳእታ ሒዝካሲ ዓይነት ሚድያ ክትዕድመካ እንታ ክብርሓው ኣነ እኮ ረኣዩ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ትብልዎ እዝን እዝን ሓሳቡ እዝን እዝን ይዛረብ ንብርጌድ ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱሲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንስኹም ቅልፅምኩም ንስደተኛታት ይምበር ንሽፍታ ሻዕብያ ኣይሕምቕን እናበለ እዩ ዝጉስጉስ ዘሎ ስለዚ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር ስደተኛታት ድዩ ስደተኛታት ቀቲሉ ይፈልጥ ድዩ በሊዑ ይፈልጥ ድዩ ኣሲሩ ይፈልጥ ድዩ ኣሳጊግዎም ይፈልጥ ድዩ ካብ ኢትዮጵያ እዚ ዝጉስጉስ ዘሎ ዝወዲ እዚ ንምባሊ ኣነ ኣብዚ ኣቕሪበካ እምበር እዚ ዓይነት ፀረ ተቃለስትን ቃልስን ዝኾነ ተሓሳስባ ሒዝካስ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ሚድያታት ከመይ ገይረ ንፅዋዓካ ሰልጠነ እንዲ ኣብካ ሰልጠነ ከመይ ገይሩ ፅዋዓካ ሰልጠነ ናብ ሰልጠነ ትቀርብ ከለካ ኩሉ ግዜ ተምፆም ዘረባታት ኣፍረስቲ እዮም ኣንጻር ውፉ እዮም ወላ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ሰልጠነ በቃ ኣብ ፍትሒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንፁር መርገፂ ዘለዎም ሰባት እዩ ዘምፅእ ወይ ከዓ ኣድማዕቲ ዝኾኑ ሰባት ወላ ንደገፍቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣይኹኑ ግን ከዓ ኣብ ካልእ ውዳበ እውን ከድምዑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ንፁር ኣተሓሳስባ ዝውንኑ ሰባት እዩ ሰልጠነ ናብ ሚድኡ ዘቕርብ ናብ ህዝቢ ዘቕርብ ስለዚ ንዓኻ በታና ዓይነት ከምዚ በቃ ልክዕ ከምዛ ኣብዛ ባነር ፅሒፈ እያ ዘለኹ ኣነ ዘይበላዕክዎስ ወላ ይደፋእ ዓይነት ሓሳብን ኣካይዳን ኢኻ ትኽተል ተመስገን ካሕሳይ መን ይዕድመካ ንዓኻ መን ክዕድመካ ኣነ ኣብዚ ብሉፅ ሓሳብ ስለትውንን ኣይኮነን ኣብዚ ዘቕሪበካ ዘለኹ ኣፍራሲ ትጥቀመሎም ኣፍረስቲ ትጥቀመሎም ፈንታሕቲ ትጥቀመሎም ኣተሓሳስባታት ናብ ህዝቢ እውን ክሰምዖ ስለ ዘሎ ምናልባት ዘይከታተሉካ ሰባት ዘይፈልጡካ ሰባት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ብሰንኪ ዝኾነ ምክንያታት እውን ነዚ መደባትካ ዘይሰምዕዎ ሰባት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ኣነ ብዚ ንኽፍኣትካ ከቃልዕ ነቲ ፀረ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱን ውፉይን ዝኾነ እምነትካ ንዕኡ ከቃልዑ ኢለ ብዚ ይቕሪበካ ምክንያቱ ንስኻ ብመንገዲ ውፉይ ጌርካ ክትሃርሞ ትደሊ ኢኻ ነቲ ቃልሲ ብመንገዲ ተቃልሲ ጌርካ ከዓ ንውፉይ ርእሱ ክተድንን ከም ሽፍታ ሻዕብያ ከም ካድረታቶም ከም ሚድያታቶም ብዘይ ዕረፍቲ ኢኻ 5 ዓመት ዝኾን ሰሪሕኻ ዘለና ቲክቶክ ምኻል ኣብ ቲክቶክ ከዓ መንእሰያት ኣሎ ኣይውሽ ኣብ ኩሉ እንዳኸድና ሓሳብና ክንህብተን ንኽእል ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣሰራርሓ ሓሳብካ ምስ ፀልእዎ መደባት ኣይሰርዑልካን እዩ ምክንያቱ ናይ ኤርትራውያን ሜድያታት ይዕበያ ይንኣሳ ብዓቐን ክዳኖም እየን ተሰፊየን ንሶም ዝደልይዎ እንተዘይቕሪብካ ኣይትድገፍን ኢኻ ህዝቢ ዘይደልዮ እንድሕሪ ሓሳብ እንተዘይብልካ ንህዝቢ ዝጎድእን ዝብትንን ንህዝቢ ምክንያቱ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ክንጣራነፍ ኣብ ሓደ ክንመፅእ ቢያንስ ኣብ ምእላይ ሽፍታ ሻዕብያ ሓደ ርዱእ ዝኾነ ነገር ከመይ ጌርና ንቃለስ ኣብ ዝብል በቃ ንኩልና ዝጠምር ሓሳብ ክህልወና ኢና ንሳተፍ ኣብ ሚድያ ወይ ከዓ እንውንን ሚድያ ስለዚ ኣብዚ መዳይ እዚ ንስኻ ካብቶም ደቂ ኣከለ ጉዛይ ዝመርሕዎ ቃልሲ ክዕወት ዘይደልዩ ሰባት ሓደ ኢኻ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ንስኻ ሓደ ካብቶም ደቂ ኣከለ ጉዛይ ዝመርሕዎ ቃልስታት ክዕወት ዘይደልዩ ውልቀ ሰብ ኢኻ ስለዚ ሕሰቦ ኣሎ ከምዚ እቲ ኩሉ ሚድያታት ከዓ ናይ ደቂ ኣከለ ጉዛይ እቲ ዝበዝሐ ከዓ ናይ ሽፍታ ሻዕብያ ደገፍትን ተደናገፅትን ናቶምን እዩ ስለዚ ክልተይ በቃ ነናትና ሚድያና እቶም ሽፍታ ሻዕብያ ንሳና ተሓሳስባን ካብ ገፅ ምድሪ ክትጠፋእ ኣለዋ ኢልና ንቃለሳ ንሽፍታ ሻዕብያ
ክንፀራርጋ እንደልን ሽፍታ ሻዕብያ ናትና ሚድያ ኣለና ናትና ፖለቲከኛታት ኣለውና ናትና ተቃለስቲ ኣለውና ናትና ባይታ ኣለና ሽፍታ ሻዕብያ ከዓ እዞም ተቃለስቲ እዚኦም ናተይ አንጻር ህላወ ስልጣነይን አንጻር ኩሉ ነገራተይን እዮም ስለዚ እዚኦም ኣካላት እዚኦም ክጠፍኡ ኣለዎም ንሓንሳብ ከምዚ ስኻ ዝበልካዮ ከምቲ ዓንተ ዝበልካዮ በቃ እዚኦም እንታይ ኣለዎም ምሳይ ዝወዳደሩ ይኮን ንዓይ ዘሕምቑን ይኮን ትብል ንሓንሳብ ከዓ መፁ በልዑን ትብል ንሓንሳብ ከዓ ኤርትራውያን ኣይኮን ትብለና ከም ሓሰና ኩሉ ነገር ትብለና ብመን በቶም ደገፍታን ሚድያታታ ናታ ሚድያ ኣለዋ ናትና ሚድያ ኣለና ስለዚ ስኻ ኣብኦም ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ትኸይድ ኸውን ሓደ ግዜ ኣነ ኣብዘይ ብጣዕሚ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ተኣምነሉ ዓይነት እምነት ዘለዎም ወነንቲ ሚድያታት ኣብኡ ይርኤካ ኣብ በዓል ሰቲ ድዩ ኣደኑ ገለ ዝብል ሚድያ ኣሎ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ዘይኮነ ነዚ ደንበ ፍትሒ ፈፂሙ እምነት ዘየንብረሉ ዘይኣምነሉ ነካይዳ ሻዕብያን ኣተሓሳስባ ሻዕብያን ዘሰጉም ሰብ ኣብቲ ናቱ ሚድያ ርኤካ ይፈልጥ ስለዚ ኣብ ከምኡ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ተመስገን ካሕሳይ እምበር ኣብዚ ንሕና ኣብ ምእላይ ስርዓት ሽፍታ ሻዕብያ ንፁር መርገፅን ውንንን ነዚ ቃልስና ተሓደ ይኹን ተሓደ ብንፁር ንኣምኖን ንድግፎን ኣባና ክትመፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይትመፅን ኣይነምፃካን ነው እንታይ ንህዝቢ ዝኸውን ሓሳብ የብልካን ንውድባት ዘተባብዕን ዝድግፍን ሓሳብ የብልካን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኮሎ ግዛይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ትሪኦ መብዛሕትኡ ብደቂ ኮሎ ግዛይ ዝተዓብለለ ውዳበ እዩ ዘሎ እቶም ካልኦት በቃ መብዛሕትኦም ደገፍቲ ናይ ሽፍታ ሻዕብያ እዮም ስለዚ ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ስኻ ንበይንኻ እኳ ካብ ኣስመራ ምልእቲ ተቃላሳይ ንበይንኻ ስለዚ ተቃላሳይ እናሃለኻ ግን ሕጂ ተምፆም ዘለኻ ከዓ ዳርጋ ኣደኖ እዚ ውድብ እዚ ሲ አንጻር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዳ እምበር አንጻር ሽፍታ ሻዕብያ ኣይኮነን እናበልካሲ ንማንኤል ንኣብነት ኣልዒልኩሞ ቂስኩሞ ኣማኒኤል ብዘቕርቦ ዘሎ ሓሳብ ኣይሰማማዕኒ ኣነ ብፍላይ ድማ ጠላማት ከዳዓት ገለ ዝበሃል ቃላት ኣይቅበሎን እዩ ካብ መስመር ዝወፀ ቀራርባ እዩ ዘቕርቦ ዘሎ ማንኤል ግን ኣማኒኤል ክነስተውዕሎ ተኮይና ከም ኩሎት ካልኦት ሜድያታት ናትኩም እዩ ኣማኒኤል ጋዜጠኛ ኣይኮነን ኣብዚ ኣይትጋገ ኣማኒኤል ከም ኩለን ሚድያታትና ኣይኮነን ኣማኒኤል ንሕና ካብ ኤርቲቪ ፈሊና ኣይንሪኦን ትማሊ ንመንእሰያትና ጉደፉ ይትጋጎየ ኣይተሓግዝዎ ይተዋፅኡልየ ፅባሕ ንጎሆ ክቕጥቅጠኩም እዩ ንብል ነርና ሓደ ግዜ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ኢልና ሰልዲ ወዲኡ ጎንበስ ኢሉ ንዕባ ደቂ ኮሎ ግዛይ ኣሕዋተይ በጃኹም እየ ኢልና መዓት ንሕና ትፈልጠና ኢኻ ዝሞተ በቃ ንሬሳ ኢና ህይወት ክንመልስ ዘይንኽእል እምበር ኩሉ ነገር ነድሕን ህዝቢ ኢና ዝሞተ ሞይቲ ፈጣሪ ኸማን ኣሚትዎ ኣየድሕኖን ስለዚ ዝሞተት ትንፋስ ዝሓለፈት ናይ ብሓቂ ብዝጋብሄር ንዓ ክነድሕና ኣይንኽእልን ተዘይኮይኑ ግን ካልእ ነድሕን ሕብረተሰብ ኢና ንሕና እዚ ርኢኻዮ ሳተላይቱ ንክንደይ ዓመታት ብዘይ ውድቀት ኣብ ሰማያት ኤርትራ ክትቃላሕ ክሳብ ትኽእል ማዕለያ ዘይብሉ ሰልዲ ኣዋፂና ኣሎ ንፅባሒቱ ፅንሕ ኢሉስ ዘመኮሎ ግዛይ እኮ ከዳዓት እዮም ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ማለት እዩ ኢሳያስ እኮ ስልጣን እንተዝህቦም በዓል ድርዕ ዶ ገለ መለዶ ልክዕ ከምቲ ስኻ ሓደ ግዜ ዝበልካዮ ስልጣን እንተዝህቦም እኮ ምገደፍዎ እኮ ዝቃልሲ ኢሉ ካብኡ ጀሚሩ ራእዮ ሕጂ በቃ ኤርትራውያን ኣይኮንኩምን ኢልና መወዳእታ ከምዛ ሕጂ ዝበልካያ ሰሚዕኻ ኢኻ ብራው ስለዚ ንሕና ካብ ኤርቲቪ ድሕሪ ኤርቲቪ ኢና ኸማን ንሪኦ ቅድሚ ኤርቲቪ ኢና ኸማን ንሕና ንሪኦ ቀዳማይ ፀላኢና እዚ ደድሕሪኡ ከዓ እታ ኤርቲቪ ትበሃል ናይ ኢሳያስ እዚ ቅድማ እዩ ንሳ ብዛዕባና ከምኡ እንተበለት ንዓ ኢና ንቃለሳ ማለት እዚ ሽፍታ ሻዕብያ ኢና ንቃለሶ ሽፍታ ሻዕብያ በታ ማዕከን ዜንኡ ዝኾነት ሳተላይትን ቴሌቭዥን ከምኡ እንተበለ ንዕኦም ንምጥፋእ ኢና ንቃለስ ዘለና ንስኻ ይኹን ኣማኒኤል ግን ንኣብነት ኣማኒኤል ግን ኣይንፅበን ነርና ከምኡ ክብሉ ድሓርቲ ጥልመት ከመይ ምዃኑ እንታይ እዩ ካበይ መበገስ እዩ ገለ መለ ኩሉ ዝናይ ጥል እንሱ ምስ ኣረጋገፅና ግን ኦሆ ለካ ሓቂ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሕና ሕጂ ምንም ኣይመስለናን እዩ ከምኡ ስለዝበለ ገለ መለ ስኻ ስለዝደገምካዮ ስኻ እውን ሓራቕ ዓንተቦ እንደተዛሪብካዮ ስኻ ንስኹም ቅልፅንኩም ንስደተኛ ዳ እምበር ንሽፍታ ሻዕብያ ኣይምጥንን ደልካና
أمبل 48 أمبل 46 دقيقة الله كبرى تخاطل تم صبو غيركم سمعوا سلاز بمتايد تفعلوا مانيال ፖለቲካዊ ራእይ ዘሎ ናቱ ዕላማ ከተግብር ዝመስረተ ሚድያ እዩ ንስኻትኩም ኩልኩም ካኹም ኢኹም ተፈታዊ ንዓኻትኩም ንዕኡ ድሰማምዑ ደስ ትብሉ ሓሳብ ስለትህቡ ዘለኹም ክድነቕ ንሪኦ ኣለና ክምሰጥ ንሪኦ ኣለና ፖው ክብል ንሪኦ ኣለና ኣብ ቅድሚኹም ግን ከምኡ ዝብል ዘሎ ናቱ ሓሳብ ንሱ ዝደልየ ስለተቕርብዎ ዘለኹም እምበር ከም ሓደ ጋዜጠኛ ወይ ከም ሓደ ናይ ሚድያ በዓል ሞያ ከዋጥረኩም ኣይርአኒ ዘይደልየ ሰብ ተኾይኑ ኸ ከዋጥሮ እዩ ከምታን ጥዑም ዝገበሮ ማለት ስለዚ ቶም ሚድያታት ብሓፈሻ ናይ ህዝቢ ኮይኖም ነፃ ሓሳብ ዝወሃበሎም ዘይኮኑስ ነናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ድሌት ከተግብሩ ዝሰርሕዎም ሚድያታት እዮም ኣማኒኤል ኣሰና ናይ ባዕሉ ኣቋም ኣለዎ ከም ጋዜጠኛ ናይ ኩሉ ሓሳብ ኣይሰምዕን ዝሓሸ ካብቶም ሚድያታት ፕሮፌሽናሊዝም ናይ ጋዜጠኛ መልክዕ ዝሪእሉ ሓደ ቴዲ ፕረስ ብዓቕሙ ብዙሓት ነገራት ከካትት ርየ ተዘይኮይኑ ግን ካልኦት ግን ኣማኒኤል ኣሰና እሞ ከዓ ኣሽንኳይ ናይ ካልኦት ኦፒኒየን ክሰምዕ ንሱ እውን ማእከላይ መርገፂ ሂቡ ጉዳያት ኣይትንትንን እዩ ወይ ናይ ኩሉ ሰብ ርእቶ ይምፅን እዩ እንታይ ዳ እዩ ዝገብር ቦልድ ስጉምቲ ዝወስድ በቃ ክወስዶም ዘይግቦም ቦልድ ዴሲዥን ወሰድ ኣብቶም ቦልድ ወሰዶም ድማ ንዕኦም እዩ ዝሰርሕ ግን ብዓይነት ሚድያ ክውቀሳይ ኣይግብኦን ወይ ከም ሓደ ህግደፍ ክጥመት ኣይግብኦን ኩልኩም ሚድያታት ዘለኩም ንስኹም ትደልይዎ ዳኢ እምበር ንስኹም ዘይትደልይዎ ሰብ ኣይተምፁን ኢኹም ንስኹም ትደልይዎ ጥራይኹም ትንፀባርቑ ስለዚ ፕሮፌሽናሊዝም ይብልና ናባና ማእከላይ ዝኾነ ኣካይዳ ይብልና እቶም ዝኸዱ ሰባት መሪፆም እዮም ዝኸዱ እቶም ዝፅውዑ ሰባት ከዓ መሪፆም እዮም ዝዕድሙ ሓንቲ ኣማኒኤል ዘይሰማምዓላ ግን ዝወስዶም ቦልድ ዴሲዥንስ ጉጉያት እዮም ብፍላይ ከዓ ሳተላይት ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጉጉይ መልእኽቲ ንሰራዊትን ኣዘዝትን እዮም ዘመሓላልፉ እሱ ሓደጋ ኣለዎ እሞ ከምኡ ኢና እኳ ንብለካ ዘለና ንስኻ ምድጋምካ ንስኻ ዓንተዋ ኣይትጠቕሙን ኢኹም ቅልፅምኩም ናይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛ እምበር ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ኣየድምዕን ኢልካ ምድጋምካ እዩ ገሪምና እምበር ንኣማኒኤል ኮን ነገርካ ኣለና ኢና ቀዳማይ ፀላኢና እዛ ሓሰና እያ ደዲሕርኡ ከዓ ኤሪ ቲቪ ኢና ንብለካ ዘለና ሕጂኻን ኤርትራውያን ኣይኮንኩምን ኢልና ጠላማት ከዳዓት ኢልና ኩሉ ነገር ኢሉ ስለዚ ንሕና ምዝ ሰብ እዚ ኣብ ፅርግያ ድፊ ኢሉ እውን ምንም ኣይመስለናን ንሕና ትማሊ ግን ኣብ ፅርግያ ኣይኮነን ክድፋእ እዚ ድላዩ ዝሓተቶ ሰልዲ ኣብ ጅቡኡ ብፅሕናሉ ኢና ኣብ ጅቡኡ ስለዚ ሎሚ ንዕኡ ክነውድቕ ክንቃለስ ኢና ምክንያቱ ቀንዲ ፀላኢና እዩ ኤርትራውያን ኣይኮንኩምን ተዳ ኢልና ከዳዓት ጠላማት ተዳ ኢልና ኣይ ሓቂ ከዓ ኢኻ ወይ ቅሬታ በለልና ኣይንብሎና ክንቃለሶ ኢና መንዲ ሽፍታ ሻዕብያ እስከ ንገረኒ ሽፍታ ሻዕብያ እታ ኣብ ግንባር ዛላምበሳ ከላሽን ሒዙ ዘሎ ጠመንጃ ተሓንጊጡ ዘሎ ንሱ ድዩ ሽፍታ ሻዕብያ እኮ ንሱ እናተሓሳስቡን እዩ ስለዚ ኣተሓሳስባ ናይ ሽፍታ ሻዕብያ ኣብ ሓሰና ረኺብና ከዳዓት ጠላማት ዘይ ኤርትራውያን ዝብል ዕምባባ ክነፅገሉ ደሊኻ ፍየረ ክንሽልሞ ደሊኻ ሕጂ ከዓ ከም ትማሊ ኣብ ጅቡኡ ክነቐምጠሉ ደሊኻ ሰልዲ ኖ ኣብ ናይ ትግራይ ንኣብነት ተወሲድና ክወስዶ ዘይነበሮ ቦልድ ስጉምቲ ወሲዱ ሙሉእ ብሙሉእ ምስቲ ጉባኤ ዝገበረ ሕወሓት ይወጊዱ ከምኡ ክንክኸውን ግብኦ ዲ ከም ኤርትራዊ ሻዕብያ እንዲ ታሕል ስለዚ ካብ ነዊሕ ግዜ ሕጂ እውን ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ቦልድ ውሳኔ እዩ ብቐንዱ ከዓ ከም ከዳዓትን ከም ጠላማትን ገይሩ ከቕርቦም ኣይቅበሎን እያ ግን ንዕኡ እንዳልዓልካ ብኡኡ ምባል ጌጋ እዩ ኣብ መወዳእታ ሕጂ እውን ቅድሚ ምዕፃወ ሓሳበይ ከካፍሎ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ዝመፀኩም ነገር ምስግደፍ ኣይተፀግዕዎ ኣይነፀግዐና እኳ ሓው ሕጂ ወላ ንሕና ንብለ ዓንተ ወ ነጊረካ እኳ ነጊረካ ይኮ እንድሕር ዳ ተረዲእኻኒ ሓው ተመስገን ካሕሳይ ኣነ ሽፍታ ምባዝ ሻዕብያ ወይ ከዓ ህግደፍ ገለመለ ገለ ኣይመስለንን ኣይብለካን ተምፆም ግን ኩሎም ንሱ ዝጥቀመሎም እዮም ቅልፅምኩም ኣንጻር ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዳ እምበር
أنصار شعبياسي أي خوننيو قلصمكم نيرتراو سدتنيا أب أديس أبابا إذا حمق دا أمبر نشفتا شعبيا أي حمقونيو انتهي مالتكاي انتهي خا تحلف دليخا انتهي نمبالي خازي آتات كالا تاي سلز دلخاي سدتنيا قتيلهم فلت ديم عميتهم فلت ديم أسيرهم فلت ديم كيف تو أجديدهم أجديدهم فلت ديم رجيم تشينج تاي مالتي نشفتا شعبيا سور مسارة لو تجيرنا خن عليه خن علوينا إلا ما يكون عندهم وفيرهم حمشت نت بزحزو زحزو زوصو قوام تايدي أيام ببكاين دخا أو بتحمشت نتبي سدتنياتات بمولهم كنمبركو خمينا على بلازيا ناس مرا خنسقو مينا إلهم ديم كابم تخا نحنا مش شفتا شعبيا زباسي بلنان زصالح بلنان مسدتنياتات نديم مسدتنياتات مبري لهم ديم كابم تخا كمز سلازو خنكا إنا እቲ ሓሳብካ ሳንታ መምህር ተመስገን እንታይ እዩ ከምዚ ናይ ሻዕብያ ዝመስል እንታይ እዩ ነቲ ሽፍታ ሻዕብያ ዝዛረቦ ትደግሞ ኢና ንብለካ ዘለና ኩሉ ትኽተሎ ኣፍራሲ ኩሉ ትኽተሎ እዚኣ ሕጂ ራዮ ይገርም ዝኾነ ሰብ ሕቶ ዘልዕል ምስ ህግደፍ ኣይተፀግዕዎ ህግደፍኩም እዮም ዝገብሩ ምስ ወያነ እዮም ዝፀግዕዎ ምስ ሕወሓት እዮም ዝፀግዕዎ ነይሮም so externalize it خاينا نتقعك زلنا حونا كالاي حزب إرترا أب قداي أبي حطوا له اوكي برجين محمد وخا أكاد حزب إرتراي أبي العلو زل أجندة ناي بحر أجندة لأمنت وفيت مالك قالون تايلكا نعسب أجندة يبلنا نيلك سلازي مس بلصقنا ني حبر أجندة يبلكان مالتي مغنياتي بلصقنا سرعت بلصقنا أجندو عسبي ناي بحري أكسس إيو برهان جولا إتاماجور شم ناي ملو إثيوبيا أفتزل لغاية ديسابا كوفيلو تمالو انتاي لتزاريبو وكل تتقامنت معري كي بعرف بمعرك انت قملو زبل ايديا يمزم تصوزلو إذا حجي حزب إرترا حطلو يا وكل تتقامنت مالت نحنا نابنت مجبوت تدعى خوينهم منجس إثيوبيا نجبوت أكل تتقامنت تدعيلو ما يندحر دا أخاب إثيوبيا زوسدو خوينهم جبوتي ندادين دحر دا إزبا إلكتريك دحر دا أخاب جبوت زتقومو خوينهم جبوتي كبا نداد إلكتريك دحر دا أخاب إثيوبيا زتقومو خوينهم جبوتي سلازي كلتيهم كبور زي كونو خشايط زلوهم فكا الحمد لله كمتا حزب إثيوبيا زتقما إلكتريكن ماين حزب جبوتون كما يتقم كمتا حزب جبوتي نبحر زتقملا كما حزب إثيوبياون نبحر يتقملا سلازم معري ماي منجس إثيوبيا ماي منجس جبوتي حزب جبوتي 1 مليون دولار እንዳሸጠሉ ንበል كما أبنتي زمزالك هذا اللغة منجس جبوتي خاء نقيح بحري 3 مليون دولار يشطلو እዚ ናብ ኩናት የምርሕ ወይ ከዓ ናብ ምትዕጻው የምርሕ ስለዚ እኩል ተጠቃምነት ማለት ከምታ ዝበልኩ ኻ እንካን ሃባንያ በቃ ንኽልቲኻ ዘየሳሕብ ንሕናኮ ንኣብነት ምሁራት ኣካላት ዝተሳተፍዎ ፖለቲከኛታት ዝተሳተፍዎ ሳይንቲስት ዝተሳተፍዎ ናይ ተኸባቢ ተንተንቲ ፖለቲካ ዝሳተፍሉ መድረኽ ፈጢርና ኢና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዛተ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለዚ ሰቆልካ በቃ ድሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓሰብ ትህቡኒ ኣስመራ ክብፅሓኩም ኣይበለን ዓሰብ ትህቡኒ ኣነ ከዓ ኣስመራ ክብፅሓኩም ኣይበለን ዓሰብ ሃቡኒ ንኢሳያስን ጉጅሉን ኪነ ሳሕል ከሳግሮም ኣይበለን ሰላም ከልኢና ኣሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ጉዳይና ጉዳይ ኢትዮጵያ ዕረፍቲ ዘይብሉ ኩናት ይውላዓልና ኣሎ ንዘ ዝኮረየ ሓይልታት ድጋፍ እናሃበ
ስልጠናታት እናሃበ ኣጽዋር እናሓገዘ ሰላም ኢትዮጵያ ይዘርጋሎ እሞ ሰላምናን ልምዓትናን ፖለቲካናን ይዘራርገልና ስለ ዘሎ ክንኣልዮ ኣለና ብሰላም ክንነብር ኣብ ዝብል ኢትዮጵያውያን ተሰማሚዖም ኣለዉ ንሕና ከዓ ኣብ ዓድና ብሰላም ክንነብር ቤት እናሃለወና ቤት ሲኢና ኣለና እሞ ናብ ቤትና ክንምለስ ስደትና ከበቅዕ ሽፍታ ሻዕብያና ተሓሳስቡን ካብ ገጽ መሬት ኤርትራ ክጠፍኡ ኣለዎም ኢልና ኣለና ስለዚ ናይ ክልቴና መርገጺ ሓደ እዩ ንክልቴና ዘሰማምዕ መንገዲ ኣለና ኣብዚ ብሰላም ክነብሩ ሃገሮም ንሕና ከዓ ብሰላም ክንነብር ኣብ ዓድና ንመን ኣሊና ክልቴና ንሽፍታ ሻዕብያን ሓሳቡን ስለዚ እያ ተበግሰና ዘላ ተጓዕዘና ዘላ ብሓባር ግንባር ፈጢራትልና ዘላ እምበር ንዓና ንሶም ኣስመራ ከብፅሑና ንሕና ከዓ ዓሰብ ክንህቦም ከምዚ ናይ ሓሰናን ካልኦት ተቃለስቲ ኢና ዝብሉ መዳናገርትን ወይ ልኡኻት ናይ ሻዕብያ ኣብ መንጎና ዝፀንሑ ተቃለስቲ ኢና ባህልትን ከምኡ ከምቲ ንሶም ዝዛረብዎን ዘውርይዎን ከምቲ ሓሰና ዝብሎ ሸይጦም እዮም ከዳዓትዮም እዚኦም ዓሰባ ረኪቦም እዮም ልዕላዊት ኤርትራ ንብልፅግና ሂቦም እዮም ልኡኻት ብልፅግና እዮም ወኪል ብልፅግና እዮም ኤርትራውያን እውን ኣይኮን ኤርትራውያን ተዘይኮይና ብዛዕባና ንምንታይ ለይቲ ለይቲ ይዛረብ ስለዚ እዚ ኢና ንብለካ ዘለና ንስኻ ግን ኣጀንዳ የብልናን ኢልካ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ የብል ካልኣይ እዚ ናይ ኣብይ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ዕላማ ክለዓል ከሎ ትማለይ ባድመ ትብሉ ነርኩም ሎማ ዓሰብ ኢልኩም ብኻልእ ኣምሲልኩም ንህግደፍ ትድግፎ ኣለኹም ኣይትበልዎ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ኣሕመድ ኣልዒልዎ ዘሎ ሓደገኛ ኣጀንዳ ሓጢኣት ናይ ስርዓት ህግደፍ ብምትንታን ኣይትምልሶን ኢኻ ሓጢኣት ናይ ህግደፍ ኣኪብካ ኣይተዳቕሶን ኢኻ ብስ ናይ ብልፅግና ሕቶ ንጾር እዩ ባሕሪ ይደልዩ ኣለዉ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ይደልዩ ኣለዉ ሲ ኣክሰስ ይደልዩ ኣለዉ እዛ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ድማ ብሰላም ኣይረኽብዋን እዮም ምክንያቱ ብሰላም ኣይትርከብን እያ ናይ ባሕሪ ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ተዘልዕሉ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ስጋኣት ኣይመሃለዎን ናይ ዋንነት ሕቶ ግን ብሰላም ኣይፍታሕን እዩ ምስ ለኣላውነት ምስ ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሓደ ሃገር ዝተኣሳሰር እዩ ነዘን ቃላት እዚአን ዘልዕል ሰብ ክፈርሕ ትገብርዎ ኣለኹም ሓቂ እዩ ግን ምስ ግደፍ ተፀግዕዎ ኣለኹም ጌጋ እዩ ኣብይ ኣልዒልዎ ዘሎ ኣጀንዳ ከመይ ኢኹም ትምልስዎ እዩ ሰብ ዝሓተኩም ዘሎ ያ ኣብዚኣ ከዓ ንሕና ንብል ሕቶ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝምልከት ኣብ ምእላይ ኢሳያስ ግንባር ፈጢርና ኣለና ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ግን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ይምልከተና እምበር ኪነ ኤርትራዊ ንዓና ንበይና ኣይምልከተናን ስለዚ ኣብይ ንዓሰብ ክወስዳ ይደሊ ድዩ ኣይደኖ ሕና ይንፈልጥን ከምኡ እንተሊኩም ግን ሃየ ሰዓቡና ተኸታተልዎ ሰዓብዎ እተዎ ኣብ መንጎና ምሳናኹኑ ነቲ ነገራት ረኣይዎ ተቃለሱ ሽፍታ ሻዕብያ ንእለዮ እሞ ሽዑኡ ናይ ኣብ ድሌትን ሓሳብን ንሰምዕ ተዘይኮይኑ ግን ንሕና እውን ስቕ ስለ ዝበልና ንስኹም እውን ምስ ኢሳያስ ግንባር ስለ ዝፈጠርኩም ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሕቶ ልዒልዎ ዘሎ ኣይገድፎን እንድሕር ዳ ሕቶ ልዒሉ ኣልይኹም ኣነ ብጋራ አንድ ላይ ሆነን እንጠቀም ክብል የሰምዑ እምበር በጋራ እንጠቀም ክብል የሰምዑ እምበር እዚኣ ዓሰብ ናተያ ክወስዳ እየ ክብል ካብ ብርሃኑ ጁላ ይኹን ካብ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ካብ ብልፅግና ኣይሰማዕኳን እምበሽቶም ኢሳያስ ዝድግፎም ሓይልታት ኣምሓራ ቀይባር የኛ ነው ክብሉ እዮም ለይትን መዓልትን ዝዝምሩ ኣይኮነን ኣብይ ዘልዓሎ ናይ ባሕሪ ናይ ዋንነት ሕቶ ከመይ ኢኹም ትምልስዎ ግንባር መስሪትኩም ኣለኹም ቤት ምክሪ መስሪትኩም ኣለኹም ከመይ ኢኹም ትምልስዎ ነዚ ክንዲ ምምላስ እንታይ ትብሉ ኣለኹም ናይ ህግደፍ ሓጢኣት ትፅውዕ ኣለኹም ኣብነት ማሊ ኣብ ስዑድያ ከይዶም ተፈራሪሞም እሱ ዝወሰነሎም ነገር ወይ ድፈረመሎም ነገር ክህሉ ክእል እንታይ ንፈልጥ ኢልካ ንስኻ ከመይ ትምልሶ ነቲ ኣጀንዳ እዩ ትሕቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ምክሪ መስሪትካ ኣለኻ ግንባር መስሪትካ ኣለኻ እዚ ጉዳይ እዚ ዲስካስ ጌርኩምሉ ዶ
بحصيرو مستوم ناي بجكاتهم وحدات كم بعال ابراهام بلاي بدق خوينم ركم مسخاتكم زقبرو زلو بوقعي مستي انتليجنس وي ناي تصطات تكال بفلاي نفتي انر سيركل ناي ابي ركب لكم دوم ساعتهم ابز قداي تزراريكم تفلطرو ايو بحجون كتحتوتيو اذا حتو زخي تملسه نهزب ارترا عابي حتوي ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ መርገጽ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኣይምልሶን እዩ ክብርሓው ኣብይ ኣሕመድ ድልየቱን መርገጺኡን ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ እዚ ግንባር እዚ ኣይምልሶን ምናልባሽ መድረኽ እንተፈጢርሎም ዘተ እንድሕር ጠሊቡ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ቀይሕ ባሕሪ ሓሳቦም ክህቡ ክእሉ እዮም ስዑ ዓሰብ ንዓያ እንተኢልዎም ግን ንስኹም ኢኹም ምስኡ ክትፅምበሩ ይብል ነይሩ በልኒ ብርጌድ ንሓመዱ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ በዓል ውፉይ ዓሰብ ክንህበካ ኢሎም መቸም ብዋጋ ኤርትራ ብዋጋ ሓድነት ኤርትራ በዓል ውፉይ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ልዕላውነት ኤርትራ ክኽበር ልዕላውነት ኤርትራ ከይድፈር ይቃለሱ ኣለዉ ልዕላውነት ኤርትራ ዘድፈረ ዓሰብ ዝሸጠ ሽፍታ ሻዕብያ እዩ ዓሰብ ናይ መንዲ ናይ ስዑዲ ይኮነን ዲ ዓሰብ ናይ መንዲ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣይኮነን ዲ ቢልዮናት ዶላራት እናኸፈላ ንሽፍታ ሻዕብያ ዓሰብ ይጥቀማሉ ኣሎ ይርዳእካ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ስለዚ ጉዳይ ዓሰብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዶ ገለ መለ ዶ ገለ ብግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ኣይምለስን ሕቶ እንድሕር ደኣ ልይዎ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብኡ እንድሕር ደኣ ዓሰብ ክወስዳ እየ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ምፅኡ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝምልከት ስለዚ ዓሰብ ክንህበካ ኢና ጥራይ ኣስመራ ኣብፅሓና ኣይበልዎን በዓል ውፉይ ወይ ከዓ ሓፈሻውቲ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ሓፈሻዊ ኪሮስ ይኹን ኪሮስ ብዘለዎ መንገድን ዲፕሎማስን ከምኡ ዓይነት ኣይተሰማምዐን ድሓር ዓሰብ 5 ሚልዮን ህዝቢ ይበልፅ ካብ ዓሰብ ብዛዕባ ሓሲብካ ተዛሪብካን ኣይትፈልጥን ን5 ሚልዮን ህዝቢ ን6 ሚልዮን ህዝቢ كندحن نقاي لنا هنا أب سدت عم 5 مليون 6 مليون أو وش إيرترا تزهر كمان دحني رئيس أنا ثنان مبلنا نحن أتسأنيتنا هنا 5 مليون زخون إيرتراوي أبعد سدت يزنبر بزي ولاد بزي سرح بزي عدي بزي أبو بزي عدي بزي سبيتي بزي تمهرتي كاب كله نجار تحرمه زرمو خوين اللو من سي إيرترا بزعبازي كم زحجي ما عند أخشت قبلك اترف حدا ساعات ملوخ تزارب كم زجيركا عسرا دو تزارب كاي فلتم بزعبا ايرتراويان سدتنياتات مصاي اومن ممر تمسገን ካሕሳይ እዚ ሕጂ ክብል ከለኹ ንህግደፍ ምድጋፍ ናይ ህግደፍ ገለ መለ ይተምፅኦ ኣብይ ኣሕመድ ኣልዒልዎ ዘሎ ሕቶ ኣብይ ኣሕመድ ኣበጊስዎ ዘሎ ናይ ዋንነት ሕቶ ሓጢኣትና ኢሳያስ ብምፅብፃብ ኣይፍታሕን እዩ ኣይምለስን እዩ ዳስ what I'm saying ናይ ኢሳያስ ሓጢኣት እስኻ ተደለኻ ባሕሪ ውሰድ ተደለኻ ባፅዕ ውሰድ እስኻ ኢኻ ትምርሓና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ዝብል ታሪክ ዘይፈልጥ እዩ ነዚ ብምፅብፃብ ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ሓደገኛ ኣጀንዳ ናይ ስርዓት ብልፅግና ክትምልሶ ይትኽእልን ኢኻ ያ ንሕና ክንምልሶ ንኽእል ኢና እቲ ሓፈሻዊ በዚ ዝበልካዮ በዛ ዝበልካያ ኣብይ ኢሳያስ ሂብዎ ኣረኪብዎ ቀይሕ ባሕሪ ኢሳያስ ኣረኪብዎ ኤርትራ ንኣብይ ግን በቃ ካብዚኣን ላዕሊ መሸጣ ስለ ዘየላ ሽዑ ከምዚ ኢልካ ተዛረብካ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ይኹን ኣማኒኤል ሓሰና ከምዚ ኢልኩም ከምዚ ሕጂ ጠላም ኢሳያስ ጠላም ሻዕብያ ጠላም ሰራዊት ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ኣይበልኩምን ኣፍኩም ሒዝኩም ኢኹም ስቀኢልኩም ሕጂ ግን ንሕና ምስቲ ኣባ ኣንጊሱ ኢሳያስ ኣንጊስዎ ዝነበረ ኣብይ ምስኡ ኣብ ዝተባኣስሉ ምስኡ ኮይና ንዓድና ክንኣቱ እታ ትማሊ ንኣብ ተዋሂባ ዝነበረት ኤርትራ ክንድሕና እታ ትማሊ ንኣብ ኣረኪብዋ ዝነበረት ዓሰብ ክነድሕና ኢና ንቃለስ ዘለና ክቡራት ኣሕዋት ስለዚ እዚ ነዚኣ እሞ ክንምልሳ ኢና ንሕና ንምልስ በቃ ተቃሊስና ብኢሳያስ ዝተደፍረ ልዕላውነት ኣብ መምላስ ኢና ንቃለስ ኣብታ ንሕና ንቃለሰላ ኣብታ ንሕና ልዕልናያ ዘለና ቃልሲ ግን ብናትና ስምምዓት ትድፈር ኤርትራ ብናትና ስምምዕ ትሽየጥ ኤርትራ ብናትና ሕመቕ ኩሉ ነገር ዝግበር ነገር የለን ንሕና ስለዚ ሓመቕና ኤርትራ ኣይትሽየጥን ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ እየ
كلكم نسخم أنصار جنبار حزبها معبل برجيدنا حمد سلزخون كونجن إيرترا ملئتي كركبا يخليو أبي أحمد لزيا إيرترا ملئتي خيوس دا أبي أحمد بقى دليتاتو قداماي دليتاتو ملاي سياسي زخون زلو نحنا قداماي دليتاتنا ولاد على لاونتنا مخبار يخون اتي صره حزبن هاجرن كوين زلو نلاونت هاجر ادفيروا زلو شفتا شعبيا قدامنت كاب ገጽ መሬት ኤርትራ ክለግሲና ንቃለስ ከተዳቆሰ ይትኽእልኒ ካዩትናቲ ስለዚህ ፕሊስ ሓደራኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ክመጽእ ከሎ ናይ ህዝቢ ኩሉ ሕቶ እዩ ከይና ክትቅጽል እያ ክሳብ መወዳእታ ትቅጽል ሕቶ እያ እዚ ፍሉይ ኤርትራዊ ንምዃን ኤረጅግና ወዲ ኤረጅግና ንምባሃል ገለ ተባሂሉ ዝመጽእ ነገር ኣይኮነን ከምኡ ጌርኩም ኣይተቋናጽብዎ ሌጂቲሜት ኮሽን እዩ ያ ንሕና ኮሚና ኮሚዩ በቃ ከማ ማሲ زأخلن تحينن سي خمس بحال ويكا أنا زي بلع خوص ولا يدفع زي عينته سلت قبر زلخا نحنا صغيلنا دحان لنا عين حلفنا قلصم قبل علي إيرتراو سدتنيا أمبر قلصمكم ني شفتا شعبية ويكا أنا شعبية زحمق أيكونن إلكانا يا أخ زي already تودي نجر هم يجرنا أنا نحنا عصرت ناي ولكا تحساسبا ايو ناي قلمله بليس مس شعبيا اي تتاساسروني نحنا ناخا ابالنا شعبيا خن زي كون كان فلتنا تزاربهم زلخا جن شعبيا كمان تزاربهم زي فلتي قلتمكم شعبيا يكونني سدتنياتات منبر تاي مالت كا انت خطب لسلز دلخا زمتاخم زبزلخ اني ما انت حزبن هاجر انك على استلينا إزي ناي بحري ناي واننت حتو حزب خيج أفلقكا سراويت إرترا كيم بركخكا نتي أوش تعد زلو حزبي إيدو خيت أوخا أي تكبر سبقت تان حزب إرترا أبحر غازوتوي اتي صمدو زدقفل زلو مخنيات إسياس قنع سلازقبره ويحوحات قنع سلازقبره يكونن قبل على حزب إرتران حزب تجراين تدقين زول حدقة أبغى مثل ذا أتزلي سو كمس بلتقنا خونكا زمنا وأطوار يبقى عتيكا ناي بحر حتى نات حتى كخلها مبقاس مسحوحاتن هجدفن عرق غيركا حزب خا مكل خال سلازا حيش يا سلازا خنعرق قام شفتها شعبيا كنعرق قام مسحوحات كنعرق مش شفتها شعبيا كنعرق مسحو واحد كنعرق ما هرت مسجن كحساي مسكلتي يوم تعارق ناس نتا زي النبره لا إيرترا خندحن نيسياس واقع خنكفلولو نزي النبره لا إيرترا نتزت نتنا نتعدنا هلونا عدز خلقنا إسياسي واه بخلا أزر أربع قلت قال نمزراب أب إرترا دلو السراويت مخنيات هاللوي لومي نبلصقنا كلاخلو نزخم يخم تملسو اتقويمو زلو جنبار اتقويمو زلو بيت مخري كما يزملسو نزي أب إرترا دلو السراويت قونعيو إسياس سرعات إسياس قونعي كون زبلكا زلو لومي أب إرترا زلو عتيقو زلو نيشتين عابين سراويت مخنيات هاللوي نسرعات بلصقنا كلاخلو مخنياتو سرعت بلصقنا أجندو نتصوري بحري أكسس تزي رغيبو تخونا بسلام بحر خنبو انت زي كوينو جن بقين منس إثيوبيا بحر أفريقيا خلو اللوي حجي أفتت انت نخدمت خلنا وفيت مالو تقلت أمريكا اتقند الشقراب إسياس كم زل يخا قريبكا لكيعو إسياس بوليتيكا بحري إيرترا بوليتيكا يجيرو قطباوي أي قبرون كلنا نفلطينا اسيو زخل شي كلام تسيلنا بقوندو إسياس إيرترا أوشت إثيوبيا يدريا صنيح سلابج نحجي فلتني سو ناي إيرترا مصع عدل أوشت إثيوبيا يخريو صنيح كاب إثيوبيا خفل زي المرحيو سي شكرنا نيرو سلازي بعد ما تتحيزن اللو قلت بحر أفدق زعات أو سرعاتي كلنا نبلو ندقاقو منقالو سي ني أبا أحمد حتو جن كمي خاتم اللسا إيدو اللو تتساقم حج أنت حاونا ني أبي أحمد حتو نحنا خساب حجي حتو يسمعنا
حتو إسياس كما يجرو خبط خبابي اللي سلامهم يرخبوا إثيوبياويان زيا قدامي تحطوا لاتو أبزيات سامعنا نخيد علينا كنا زي أجن بحري كتهبوني يخم كنت عن تبز بركو أسمرها خبط حكومي سخم كأي بحر تهبوني عسب تهبوني أنا خان أخم أسمرها خبط حكومي زبل حساب يبلون كم زبل سممعون يلن كابيتهم صلخا إذا حتى زي قال ملا قال يا إرترا ملتا أركبوا إسياس سوق بولي كان سوق انتهلنا إدنا أجرنا ندحر دقات عميرنا إذا جنبار زيون كم تنسخهم تحلمون تفريسنا يو ملئتي إرترا ناب أديس أبا خمسة يا أبا أحمد سلازم ملئتي إرترا نإسياسات فيو ملئتي إرترا نأديس أبا خبزمت أبي أحمد نإسياس أب مدفعت حقاقيزنا أتقاق بحري أب سممعناتو متكام بحر زبل سلازي إرترا الإلاويتيا أبون كدفرا أي قويناي كويناتا يولعن كابي أخم تمتوزو لخم تي أفراسي عنقافي نسلطان إسياس عدمة زوسخ كابي أخم تمتوزو لخم انتهي نمباليخم أنت هو قليز قاي أخ حنا إسياس كأي بحر خيط أبي كأي بحر خيط كام مس إسياسن هو حتن معراق يحيش مسرتاو لو تخنا مصاب عدنا خنبرينا نقال زلنا كبرحاو مسرتاو لوطي بحر دينا يتقيمنا له نفلطينا قالوا اندابلكا تمسامس يكون مغنياتو نت بحرت نمحز بوزحات إرتراويان كتصمتيا ولا اتخينا تجميرو قداي نجر ابزوط حيبلو بزا حجي ابي العلوا دلو اجندا قليل مخته يكونن كصبيو ابزوط حيبلون رغصنيا يعني ግን በጽሒው ንውሽጢ ኤርትራ እንተኣቲ ኸዓ ክንደይ ሰብ እዩ ክእሰር ክንደይ ሰብ እዩ ክጭፍጨፍ ክንደይ ቤት ክነድድ ክንደይ ሰብ እዮም ብስለያ ክጥርጠሩ ንስኻትኩም እጃምኩም እንታይ ኢኹ ኸውን ግንባር መስሪትኩም ኣለኹም ቤት ምኽሪ መስሪትኩም ኣለኹም ነዚ ናይ ህዝቢ ተሓታትነት ጉዳይ ከመይ ኢኹም ክትምልስዎ ካልእ ስትረፍ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ናቶም ሓላፍነት ከመይ ኢኹም ክትወስዱ ግንባር መስሪትኩም ኢኹም ቤት ምኽሪ መስሪትኩም ኢኹም ዘለኹም نحنا كو ما عندي انتي ابزي انت خطر يقباكا زي زلقمص مزربا غدفهم حاو تمسكن اب ايرترا اب اديس ابا زلو ايرتراو سدتنيا كاب كل تشحلفني ايرترا جن 3 مليون زخون حزب لو واحد 3 مليون زخون كا اب سدت አሉ 6 مليون ايرتراوي اب حدق አሉ 6 مليون إيرتراوي أب سدت يكون أب أسمرا أب إيرترا أب بارنتن أب جنكن مكران يركب أب سدت زلوس أسوريو أب إيرترا زلوس أسوريو سلازي بيت زي بلو بيت نهالو بيت نهالو بيت زي بلو خوينو إيرتراوي أب سدت عد نهالو عد سينو يباتاتنا هالو أب سدت إيرتراوي إتا أب إيرترا زلوخ أو ولاد نهالو ولاد سينو لو إتا عد سبعي نهالو إتا نشتي حفتي ون سبعي نهالو سبعي سينا الله أب إيرترا زبل عز ستة تسعين لو بإيرترا حارسكا سريحكا مئتاو تخل كيلو لو بإيرترا ملئت إسر بيت كوين الله لعلش ديش شوعة ميتي بارنت هالو سوا ملؤ بملؤ نحلالو زقبركا ناي إسياس سوا سلازي خبز خلو زي خندحن إيرتراون إسياس شيشات علو إيو شيط وايون نزي خندحن نانقالس كلتا شيحة زي كون أبي أديس أبا بزعبون تاينا مبزعاتات كنت تأتاتو بزعبا خلتا شيح خمي جيرنا إنا خنحسب تاينا مبالي خاد اللي خيا عنتبو قلت أمكم أبلو علي إيرتراوين سدتنياتات مبر أبا أديس أبا زنبر مبر قلت أمكم نشعبي أي حمقني لك حجة أبز عباز تايد اللي خاخ من بقى حاد إيرتراون دحرد أبا أديس أبا أسيركم 4 كيلو أتينا بتنك نبلوكم هنا خنبلوم دليها أو زولو إيرتراوينكو معهد نقادي معهد كونترباند السرح معهد حشيش شيط معهد دلالاي
ካብ ከረን ከይተረፈ ሰብ ኣምፂኡ ብመሬት ትግራይ ገይሩ ብኣዲስ ኣበባ ገይሩ ብኬንያ ብሞያለ ገይሩ ንኬንያ ንኡጋንዳ ዘብፅሕ ኤርትራዊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ደላላይ። ስለዚ ነዚኦም እንተሓዞም ኢሳያስ እባ ኣብይ ብምንታይ ምክንያት ኢና ንሕና ክንጣበቀሎምን ዋጋ ክንከፍለሎምን? ይርዳእካ ኣሎ ዲሓው ተመስገን ካሕሳይ ይብልናን ክንሕተት ኣይንኽእልና ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ፕሮጀክት ሒዝካ ከይድካ ግንባር ተመስሪትካ ፕሮጀክት ተመስሪትካ ሓላፍነት የሰክመካ እዩ እምበር ትማልኣለ እንታይ ትፀብየ? ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለው ሙሉእ ሓላፍነት ክንወስደሎም ኢና እቲ ንኽእሉ ዓቕምና ኩሉ ከዓ ክንገብር ኢና ክበሃል ነይርዎ። ከምኡ ግን ኣይኮነን ተባሂሉ ኖ ኣይትጋጋሓው ተመስገን ካሕሳይ ሕጂ እውን ይብለካ ኣለኹ እየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓይልታት ፀጥታ ናይ ሽፍታ ሻዕብያ ኣለዉ እዮም ኖርማል ፅጉማት ስደተኛታት መሲሎም ዝነብሩ ከም ዝበልኩኻ ካብ በዓል ከረን ካብ በዓል በፅዕ ግደፎም ካብ በዓል ስንዓፈ ካብ በዓል ዓዲ ቀይሕ ካብ በዓል ፀሮና ካብ በዓል መንደፈራ ካብ በዓል ድባርባ ከምኡታት ገለመለ በዓል ሓጋዝ ገለ ግደፎሞ ካብ በዓል ከረን ካብ ናቕፋ ካብ ባፅዕ ካብ ባረንቱ ኤርትራዊ ኣምፂኦም ምስ ጀነራላት ናይ ሽፍታ ሻዕብያን ናይ ጀነራላት ባህላውያን ጀነራላትን ናይ ህወሓት ተሰማሚዖም ኣሽሓት ዶላራት እናኽፈሉ ብኣዲስ ኣበባ ገይሮም ብሞያለ ገይሮም ንኬንያ ንኡጋንዳ ዘብፅሑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ ሓርናፃት ደላሎ። ነዚኦም ዋጋ ክንከፍለሎም፣ ነዚኦም ክነድሕኖም፣ ነዚኦም ሙሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ክንወስደሎም ብምንታይ መለክዕ ኢኻ ክትዛረብ ደሊኻ? ካበይ ከምፂኻ ዝዘረባ እንታይ ንምባል ንመን ክትረክብ ንናይ መን ከስቢ ኢኻ ሕጂ ትዛረቦ ዘለኻ? ስለዚ 6 ሚልዮን ኤርትራዊ እናፀነተ ይኸይድ ኣሎ። 6 ሚልዮን ኤርትራዊ ነበረ ይኸውን ኣሎ። 6 ሚልዮን ኤርትራዊ በብመዓልቱ እናበረሰ እናዓነወ ይኸይድ ኣሎ። ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኩለን ሃገራት ነንእሽተይ እናበለ ይማቐላ ኣለዋ። ስዑዲ፣ ኣሜሪካ፣ እስራኤል መንየን ካልኦት ሃገራት በዓል ቻይና ገሊአን ብባሴራ ገሊአን ብዓሰብ ገሊአን ብዳህላክ ገሊአን በዚ ምዒጥር ዝበሃል በዚ ናይ ጎቦታት ናይ ሳሕል ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ምዒጥር ዝበሃል ኣለዉ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዚ ኩሉ ሃገራት ነንእሽተይ ይገዝኣ ኣለዋ። ብሓፂሩ በቃ ኤርትራ ምልእቲ ዳርጋ ሸይጥዋ እዩ ኢሳያስ። ስለዚ ፅቡቅ ገይሩ ንዕኦም ከይረከባ ከሎ ንሕና ክንርከባ እዩ ቃልስና ሓው ተመስገን ካሕሳይ። ኣነ ማንዴት የብለኝ ኢልካ ኢኻ ውፊ ነፍስኻ ውፅኢኻ እዩ እዚ ሕቶ ኮይንዎ ዘሎ ሰብ ወደ ሓንካ። ስለዚ ሕጂ እውን ደጊምና ደጋጊምና ንሰባት ነዚ ዝለዓል ዘሎ ናይ ኣብይ ሕቶ ጉቡእ መልሲ የድልዮ እዚ ንኽኸውን ከዓ እቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ፅቡቕ ስራሕ ዝናኣድ ስራሕ ከም ዘለዎ ናብ ህዝቡ ምፅዎ ኩሉና ንተኣከብ ፀቕጢ ንፍጠር መንግስቲ ኣሜሪካን ካልኦትን ዝፈልጦ ሰነድ ነዳሉ ወያ ሕጂ ኣብዚ ሰባት ዓይነት ታልል ሰባት ዓይነት ዳናገር ሓው ተመስገን ካሕሳይ ንሕና እንታይ መረጋገፂ ስለ ዘለና ኢና ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ምስ ኣብይ ፋይል ከፊትና ዘተ ክንሓትት መሊስና ክነኮርዮ እታ ንኢሳያስ ንምእላይ ንሳሕል ዝሓሰባ ክነኮርዮ መሊስና ክነኮርዮ። ስለዚ ንኢሳያስ ከኣሊ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣሎ። ሕና ከዓ ፅቡቕ ሓይሊ ወኒና ኣለና፣ ፅቡቕ ሓሳብ ወኒና ኣለና፣ ፅቡቕ ዲፕሎማሲ ፈጢርና ኣለና ብሓባር ክንከይድና ተዘይኮይኑ ግን ሓንትን ብዛዕባ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን መርገፂኻ ንገረና ብሓንሳብ ክንከይድ ኣለበለዚያ እንድሕር ዳ ዓሰብ ክረክብ እያ ዓሰብ ክወስዳ እያ ትብል ኮንካ ግን 4 ኪሎ መፂና ከምዚ ሽፍታ ሻዕብያ ዝብሎ ዘሎ ክንብንቁረካ ኢና ከዓ ኣይንብሎም። እንታይ ኣረጋጊፅና ንሕና ብኸመይ ኣረጋጊፅና ዓሰብ ክወስድ ከም ዝደሊ ንዓና ይበለና ንዓኹም እውን ኣይበለኩም። እዚ ኩሉ ብህሎ ሽፍታ ሻዕብያ ዓሰብ ክወስድ ደሊ ኣብይ ዝብለኩም ዘሎ መን ትደግሙ ኣለኹም?
እቶም ትማሊ ምሳና ትቃለሱ ዝነበርኩም መን ትዛረቡ ኣለኹም? እቶም ትማሊ ማእኸል ቃልስና ዝነበርኩም ንኣምነኩም ዝነበርና ሶ ከምዝታት እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ንሕና ስቆኢልና ንቃልስና ክነፍርስ ብከምዚ ክትልፍልዎ ዝፀናሕካ ኣይንብልን ተመስገን ካሕሳይ እውን ሓፈሻዊ ነዘን ቃላት እዚአን ክረክብ ኢለ ኣነ ኣብዚ ምፅአካ ነዘን ዓንተቦ ዝበልካየን ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ወይ ከዓ በዓል ኪሮስን ውፉይን ወዲ ብርሃን ዘለዎም ቅልፅሞም ንስደተኛ እዩ ዘሕምቕ እምበር ንሽፍታ ሻዕብያ ኣየሕምቕን ዝበልካዮ ንዑ ክረክብ ኢለ ኣነ ኣብዚ ምፅአካ ክቡር ሓውና ተመስገን ካሕሳይ ስለዚ ንሎሚ ኣብዚኣ እንተኣኸለትና ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓና ሓው ተመስገን ካሕሳይ ዋላ እውን ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ብከምኣ ንረዳእያ ዝሓውና ዓንተቦ ከማይል እዩ ቅልፅምኩም ንሽፍታ ሻዕብያ ኣይምጥንን ንስደተኛ ኤርትራዊ ክተንበርክኹሉ እዩ ዝምጥን ኢልና ኣሎ ሓንቲ እውን ዓንተቦ እስታይ ገርያ ነይረ ከምዝታት እዩ ዝብል ሓው ተመስገን ካሕሳይ ዳርጋ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ከም ንቑሕ ተቓላሳይን ንጡፍ ተቓላሳይን ናይ ብሓቂ ኣባል ደላይ ፍትሒ ገይሩ እዩ ዝርድኦ ግን ያ ወላ ኣነ ከምኡ እዩ ዝመስለኒ ኣብዚ ብኣካል ዝሰማዕክዎ ዘረብኡን ኣብቲ ሓደ ሓደ ግዜ ደቂ ኣኮሎግዛይ ክንዕወት ዘይደልዮ ተግባራትን ኣንጻር ኣኮሎግዛይ ዝቃለሶ ቃልስታትን ብውፉይ ኣቢልካ ገለመለገለ ምስኡ ደማሚረ ሎሚ ክሪኦ ከለኹ እዚኣ ከምዚኣ ንግበራ ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ሓርነት ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ይዕወት ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ንምንታይ ኢኻ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ይዕወት ገለ ትብሉኒ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ማለት መጻምድና ሰራዊት ሰላም ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ዋሕስ ህዝቢ ትግራይ ትማሊ እውን ዋሕስ ዝነበረ ኣብ ደብረ ብርሃን በፂሑ ፕሪቶርያ ዝመስረተ ንሰላም ክቡር ዋጋ ዝኸፍል ወዲ ህዝቢ ተጋዳላይ ህዝቢ ጭቆና ዘይፈቱ ዓመፅ ዘይደሊ ሓንሳብን ሓዋርን ህወሓት ክድምሰስ ኣለዋ ኢሉ ዝኣምን ኢብን ሽፍታ ሻዕብያ እውን እንድሕር ዳ ኣብዚ ከባቢና ይርብሸና ልዩ ኮይኑ ንሪኦ እንድሕር ንህወሓት እውን ግንባር ፈጢሩ የተዓባብያን የማዕብላን የሰልጥናን ዝተፈላለየ ሓገዝን ድጋፍን ይገብረላን ብገዛእ ኣሕዋትና ኣጋር ሰራዊት ገይሩ ትግራይ መናሃርያ ኩናት ንምግባር ትማሊ 1 ሚልዮን ኣጥፊኡ 1.5 ሚልዮን ኣጥፊኡ ሎሚ እውን ክንድኡ ንምጥፋእ ይቃለስ ክሳብ ዝሃለዎ ንዑ እውን ኪነሳሕል ክነባርር ዓቕሚ ኣለና ኢሉ ዝተወደበ ሓይሊ ንሕና ንኣምነሉ ናይ ሰላም ሓይሊ ክሳብ ዝኾነ እንደገና እውን ኣንጻር ጭቆና ኣንጻር ዓመፅ ዝቃለስ ሓይሊ ናተይ ሰራዊት ኢለ ክሳብ ዝኣመንኩ ኣነ ዓወቱ ይምነ ስለዚ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ክዕወት እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ክረክብ እዩ ሕጂ እውን ሰላም ብሩኽ ለይቲ